அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வசனம் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිම වේවා. Praise be to the holy name of God. இந்த மாலைவெளியிலே நம்முடைய தியானத்துக்காக லூக்கா சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் මේ සන්ධ්‍යාවේ අපගේ මෙනෙහි කිරීම උදෙසා ලූක්තුමාගේ සුභාරංචියේ 8 වන පරිච්ඡේදයේ This evening for our meditation, let us turn our Bibles to Luke the Gospel, the 8th chapter. 10 වන පරිච්ඡේදයේ 42ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 10 වන පරිච්ඡේදයේ 42 වන පදය කියවමු. Let's turn to the 10th chapter and read the 42nd verse. For he had only one daughter about 12 years of age, and she lay a-dying, but as he went the people thronged him. නමුත් ඕනෑ කරන්නේ லூக்கா சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 42ஆம் வசனம். නමුත් ඕනෑ කරන්නේ එක දෙයක්ය. මරියා වනාහි ඈ කිරින් බැහැරගත් නොලබන්නා වූ යහපත් කොටස තෝරා ගත් අයයි කිසේක. தேவையானது ஒன்றே, மரியாள் தன்னை விட்டெடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்றார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. அன்று இயேசு பெத்தானியா என்றதான அந்த கிராமத்துக்கு வந்தார். එදින උන්වහන්සේ බෙතානියා කියනා වූ ඒ ගම්මානයට ගමන් කළා. On that particular day, Jesus went down to a village called Bethany. கிராமத்திலே மாத்தாள், மரியாள், லாசர் என்றதான ஒரு சிறிய குடும்பம் காணப்பட்டது. ඒ ගම්මානේ මාර්තා මරියා සහ ලාසරස් කියනා වූ සහෝදර සහෝදරියන් සිටින මේ කුඩා පවුල ජීවත් වුණා. There were 3 siblings called Mary, Martha and Lazarus living in a particular house of that village. அவர்கள் ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டார்கள், ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள், ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாய் காணப்பட்டார்கள். ඔවුන් උන්වහන්සේව දැනගත්තා, උන්වහන්සේව හඳුනගත්තා, උන්වහන්සේව පිළිගත්තා, උන්වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස ජීවත් වූවා. They got to know about the Lord, they received the Lord, and they lived a life pleasing unto the Lord. அவர் அவர்களை நேசித்தார், அவர்களும் அவரை நேசித்தார்கள். ස්වාමීන් වහන්සේද ඔවුන්ට ප්‍රේම කළසේක, ඔවුන්ද උන්වහන්සේට ප්‍රේම කළා. He loved them and they loved him. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. இயேசு அங்கே அவருடைய வீட்டுக்கு வந்திருந்தான வேளையில் යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ගේ නිවසට පැමිණි අවස්ථාවේදී When Jesus had come to their home, அங்கே லாசரை காணவில்லை. එම ස්ථානයේ ලාසරස් දකින්නට සිටියේ Lazarus wasn't there at that time. ஒருவேளை லாசர் வேலைக்கு சென்றிருக்கலாம். සමහර විට ලාසරස් වැඩට ගියාද දන්නේ නැහැ. Sometimes Lazarus would have gone out to work. அதே நேரத்தில் மாத்தாளுக்கு அதிகமான வேலை. මාර්තාට බොහෝ වැඩ කටයුතු තිබුණා. At the same time, Martha had to do so many household chores. வேலைகளிலே மிகவும் கருத்தாய் காணப்படுகிறாள். ඇය බොහෝසේ උත්සාහවන්තව ඒ වැඩ කටයුතු වල නිරත වුණා. She was very particular about those chores. ஆனால் மரியாளோ இயேசுடைய பாதத்தில் வந்திருந்தாள். නමුත් මරියා යේසුස් වහන්සේගේ පාද ළඟ වාඩි වී සිටියා. But Mary was seated at the feet of Jesus. இதற்காக කුමක් උදෙසාද? For what reason? அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்படியாக. උන්වහන්සේගේ වචන අසන පිණිසයි. In order to listen or give ear to his இயேசு words. கூட ஒரே ஒரு ஆத்மா எனக்கு முன்பாயிருக்கிறது, இந்த ஆத்மாவுக்காக நான் ஒரு பிரசங்கம் பண்ண வேண்டுமா என்று நினைக்காமல் இயேசு அவளுக்கு பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். යේසුස් වහන්සේ සිතුවේ නැහැ එක්තැනැත්තියක් නේ මා ඉදිරියේ සිටින්නේ, මේ එක ආත්මයක් උදෙසා කුමකටද මා දේශනා කරන්න කියා සිතන්නේ නැතිව උන්වහන්සේ දේශනා කරමින් පසු වුණා. Without thinking that there was just one soul there seated before him, and as to why he should preach for just one soul, without thinking so in that manner, he preached to her. காரணம், ஒரு ஆத்மாவா இருந்தாலும் அது அவருக்கு மிகவும் விலையேற பெற்றதாக இருக்கிறது. හේතුව කුමක්ද නම් එක් ආත්මයක් වුවත් ඒ ආත්මය උන්වහන්සේට ඉතා අනර්ගව තිබුණා. The reason was, though it was just one soul, that soul was very precious unto him. ஒரு ஆத்மா என்றாலும் அழிந்து போவதை அவர் ஒருபோதும் விரும்புகிற தேவன் அல்ல. එක ආත්මයක් හෝ විනාශ වී යාම සම්බන්ධයෙන් උන්වහන්සේ
කැමති වන්නා වූ දෙවි කෙනෙක් නොවේයි. He does not desire that even one soul should perish. ஆனபடியால்தான் அந்த ஒரே ஆத்துமாவுக்காக அவர் ஒரு பிரசங்கத்தை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ඒ නිසා තමයි ඒ එක ආත්මය උදෙසා උන්වහන්සේ දේශනයක් ඉදිරිපත් කළේ. Therefore, just for that one soul, he was making a sermon or preaching அவளும் over கூட there. மிகவும் கவனமாய் அவருடைய வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார். ඇයද බොහෝ අවධානයෙන් යුක්තව උන්වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙමින් පසු වුණාය. Even she was hearkening very attentively to his sermon. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise the වේවා. Lord. அதிகமான வேலையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தான மாத்தாள் இப்பொழுது பார்க்கிறாள். බොහෝ වැඩ කටයුතු වල නලංගු වෙමින් සිටියා වූ මාර්තා ඒ දෙස බලා Now Martha, who was engaged in much work, looked at this. அவளுக்கு இப்பொழுது எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தெரியாது. ඇයට කුමක් තෝරා ගන්නටද කියා තේරුමක් තිබුණේ නැහැ. She was unable to understand as to what she should மரியா choose. தெரிந்து கொண்ட பங்கை குறித்து அவளுக்கு எந்த அறிவும் கிடையாது. මරියා තෝරාගත්තා වූ කොටස සම්බන්ධයෙන් කිසිම දැනුමක් ඇය සතුව තිබුණේ නැහැ. She had no knowledge of the part which Mary had chosen. அவள் மேல் ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டை சுமத்தும்படியாக வருகிறாள். ඇයට වරද තබන පිණිස මැය පැමිණියා. Now she is coming forward to blame Mary. அந்த குற்றச்சாட்டை இயேசு ஏற்றுக்கொள்வார், மரியாளை கடிந்து கொள்வார் என்று அவள் எதிர்பார்த்தாள். ඒ වරද තැබීම යේසුස් වහන්සේ පිළිගනි. යේසුස් වහන්සේ ඇයට තරවටු කරයි කියා මාර්තා සිතුවා. Martha thought that Jesus would accept her complaint and would rebuke Mary. ஆனாலும் மாத்தாள் எதிர்பாராத பதிலை இயேசு அவளுக்கு கொடுத்தார். නමුත් මාර්තා කිසිසේත් බලාපොරොත්තු නොවුණා වූ පිළිතුරක් යේසුස් වහන්සේ ඇයට ලබා දුන්නා. But Jesus made a reply which Martha never expected. மனுஷனுக்கு தேவையானது ஒன்றே ஒன்றுதான் இருக்கிறது. මනුෂ්‍යයාට අවශ්‍ය වන්නා වූ එකම එක දෙයක් There is just one thing which man needs. நாமோ இன்று நமக்கு அநேகம் தேவைகள் இருக்கிறது போல காணப்படுகிறோம். නමුත් අද අපිටද බොහෝ අවශ්‍යතාවයන් ඇති මෙන් පෙනෙනවා. Today we are found as though we have so many needs. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இடத்திலே சொல்லுகிறார், மனிதனுக்கு தேவையானது ஒன்றே ஒன்றுதான். නමුත් යේසුස් වහන්සේ මෙවැනි ස්ථානයේ පවසන්නේ ඕනෑ කරන්නේ එක දෙයක් පමණක් කියාය. But in this praise, Jesus Christ says that man only needs just one அந்த thing. தேவையானது ஒன்று எது? ඒ අවශ්‍ය කරන්නා වූ එක දෙයක් කුමක්ද? What is that one thing which is needful? அதுதான் அவருடைய பாதத்தில் இருக்கிறதான அந்த நல்ல பங்கு. ඒ තමයි උන්වහන්සේගේ පාදමූලයේ සිටින්නා වූ ඒ යහපත් කොටස. That is the good part of staying at all, staying at his ஸ்தோத்திரம் feet. உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. இந்த மாலவளே அவருடைய பாதத்தில் இருக்கிறதான நாம் யாவரும் பாக்கியவான்கள். நாம் ஒரு நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். මේ සන්ධ්‍යා වේලාවේ උන්වහන්සේගේ පාදමූලයේ සිටින්නා වූ අපි වාසනාවන්තයන්ව සිටිනවා. යහපත් දේ තෝරාගෙන සිටිනවා. This evening we who are seated at his feet are very fortunate because we have chosen the best or the good part. காரணம் என்ன? හේතුව කුමක්ද? What's the reason? நம்முடைய தேவனுக்கு வானம் சிங்காசனமாயிருக்கிறது. අපගේ දෙවියන් වහන්සේට අහස For සිංහාසනයයි. our God, heaven is his throne பூமியோ பாதபடியாயிருக்கிறது. පොළව උන්වහන්සේගේ පාපුටුවයි. and the earth is its கர்த்தர் footstool. ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. அன்று இயேசு எல்லா மனுஷர் மத்தியிலும் காணப்பட்டார். එදින යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා මැද්දේ දකින්න ලැබුවා. That day Jesus was found in the midst of the multitude of men. அநேகர் அவருடைய பாதத்துக்கு வந்தார்கள். උන්වහන්සේගේ පාදමූලයට බොහෝ දෙනා ඇදී ආවා. Many came up to his feet. வந்தவர்கள் எல்லாரும் விடுதலையை பெற்றார்கள். පැමිණි සෑමදෙන මිදීම ලබා ගත්තා. And all those who came unto him அவர்கள் received பெற்றான deliverance. முதலாவது விடுதலை என்ன? උන්වහන්සේගෙන් ලබා ගත්තා වූ පළමු මිදීම නිදහස What was the කුමක්ද? first deliverance which man received from லூக்கா Jesus? சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரம் ලූක් 7 වන පරිච්ඡේදයේ Gospel of Luke, the 7th chapter, 38ஆம் வசனத்தில் 38 වන පදය. in the 38th verse, அங்கே ஒரு பாவியான ஸ்திரீ அவருடைய பாதத்தில் வந்து உட்கார்ந்தது மாத்திரமல்ல, அவள் என்ன செய்தாள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඒ ස්ථානයේ උන්වහන්සේගේ පාදමූලයේ හිඳගත්තා වූ ඒ පෞකාර තැනැත්තිය උන්වහන්සේගේ පාද ළඟ හිඳගත්තා පමණක් නොව ඇය කළා වූ තවත් දෙයක්
එහි අපිට දකින්න පුළුවනි. We find a sinful woman coming and sitting at the feet of Jesus. Not only was she seated at his feet, but what was she doing? வாசியுங்கள். And stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. උන්වහන්සේගේ පාද ළඟ පිටිපස්සෙන් හඬ හඬා සිට උන්වහන්සේගේ පාද කඳුලෙන් තෙමන්ට පටන්ගෙන ඒවා ඇගේ හිස කේවලින් පිස දමා උන්වහන්සේගේ පාද සිඹ සිඹ ඒ සුවඳ තෙල් ගෑවාය. அவருடைய பாதங்களின் அருகே பின்னாக நின்று அழுது கொண்டு அவருடைய பாதங்களை தன் கண்ணீரால் நினைத்து தன் தலைமயிரினால் துடைத்து அவருடைய பாதங்களை முத்தம் செய்து பரிமள தைலத்தை பூசினார். கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. ஒரு பரிசேயன் தன்னுடைய வீட்டுக்கு இயேசுவை விருந்துக்கு அழைத்திருந்தார். එක් පරිසෙයෙක් තම නිවසට යේසුස් වහන්සේව කෑමට ආරාධනා කර තිබුණා. One Pharisee had invited Jesus to his house for a meal. அதில் தான் அவனுக்கு ஒரு பெருமை இருந்தே அல்லாமல் இயேசு தன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரே, அவருடைய பாதத்தில் நான் அமர வேண்டும், அவரிடத்திலிருந்து நான் பாவ மன்னிப்பை பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு கிடையாது. ඒ ගැන ඔහුට උඩඟුකමක් තිබුණා මිස යේසුස් වහන්සේ මාගේ නිවසට පැමිණ සිටිනවානේ, උන්වහන්සේගේ පාමුල හිඳ මාගේ පාප වලට කමාව ලබාගත යුතුයිනේ කියනා වූ හැඟීමක් නම් ඔහුට තිබුණේ නැහැ. He was only proud concerning Jesus coming to his house, but he did not have the realization that he should sit at the feet of Jesus and receive forgiveness ஆனால் from இந்த him. பாவியான ஸ்திரியோ அந்த சந்தர்ப்பத்தை எப்படி பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டாள் என்று பாருங்கள். නමුත් මේ පෞකාර තැනැත්තිය එම අනගි අවස්ථාව කොයි ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජනවත් කරගත්තාද කියා බලන්න. But consider and see as to how this sinful woman, she made use of that opportunity. தன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் அவள் உணர்ந்தாள். තමාගේ පාප සියල්ල ඇයට හැඟුණා. She was convicted of all her sins. தன்னுடைய பாவங்களுக்காக அழுதாள். තමාගේ පාප උදෙසා ඇය හඬා වැළපුණා. She wept for her sins. சாதாரண அழுகை அல்ல. ඒ සාමාන්‍ය හැඬීමක් It නම් was not නොවේ. an ordinary அவருடைய cry. கண்கள் இருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாக ஓடுகிறது. ඇයගේ ඇස්වලින් කඳුළු ධාරා හූරා ගලා පැමිණියා. Tears were flowing down her அந்த eyes. கண்ணீரை கொண்டு இயேசுடைய பாதத்தை கழுவுகிறாள். ඒ කඳුලින් උන්වහන්සේගේ පාද ඇය සේදුවා. She was washing the feet of Jesus through her tears. தன்னுடைய தலைமயிரால் அவருடைய பாதத்தை துடைக்கிறாள். තම හිසකෙස් වලින් උන්වහන්සේගේ පාද පිරිමැද්දා. She was wiping the feet of Jesus with her hair. அவருடைய பாதத்தை அவள் முத்தம் செய்தாள். උන්වහන්සේගේ පාද ඇය සිම්බා. She kissed his feet. அவருடைய பாதத்திலே பரிமள தைலத்தை பூசினாள். උන්වහන්සේගේ පාදවල සුවඳ තෙල් ආලේප කළා. She anointed his feet with ointment. இந்த கிரியைகள் எல்லாம் எதற்காக? මේ සියලු ක්‍රියාවන් කුමක් උදෙසාද? Why did she work in this manner? தன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக. තමාගේ පාප කමා කරනු ලැබූ නිසා. So that her sins may be forgiven. அவளுடைய இருதயத்தின் நோக்கத்தை இயேசு அறிந்திருந்தபடியால் ඇයගේ සිතේ අරමුණ යේසුස් වහන්සේ දැන සිටින බැවින් Because Jesus knew about the intention. ஆண்டவர் அவரை மன்னிக்க சித்தம் கொண்டார். උන්වහන්සේද ඇයට කමා කිරීමට කැමති Even Jesus වූසේක. desired to ஆனால் forgive இந்த her. பரிசேயன் என்ன செய்கிறான்? නමුත් ඒ පරිසයා කළේ But what did කුමක්ද? this Pharisee do? இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் இருந்தால், இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் මොහු අනාගත වක්තෘවරයෙක්ව He was a සිටියා. prophet. இந்த தன்னுடைய பாதத்தில் இருக்கிற இந்த ஸ்திரீ யார் என்று அறிந்திருப்பாரே. උන්වහන්සේ අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් නම් තම පාදමූලයේ සිටින්නා වූ මේ තැනැත්තිය ගැන මුන්වහන්සේ දන්නවා නොවේද කියා If he was a සිතුවා. prophet, he would have had knowledge about the woman who was seated at his feet. இவள் ஒரு பயங்கரமான பாவி ஆயிற்றே. මෙය භයානක පෞකාරියක් නොවේද? Isn't she a terrible sinner? கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. அவளுடைய பாவம் தான் அவனுக்கு தெரிகிறது, அவனுடைய பாவம் அவனுக்கு தெரியவில்லை. ඇයගේ පාපය නම් හොඳ හැටි ඔහුට පෙනුණා. නමුත් ඔහුගේ පාපය නම් පෙනුනේ නැහැ. He was able to see her sins, but he was unable to see his own கர்த்தர் sins. ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. இயேசு ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் தோற்றங்களை அவர் அறிந்திருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ සියලු මනුෂ්‍යයන්ගේ සිතේ කල්පනාද අරමුණුද දැන සිටිනවා. Jesus knows all the thoughts and intentions of the heart of man. இந்த ஸ்திரியை நீ பார்க்கிறாயே, ඒ තැනැත්තිය මා දෙස බලනවා නොවේද? That woman is looking at me. இந்த ஸ்திரியை குறித்து நீ அவளையும் விமர்சிக்கிறாய், என்னையும் விமர்சிக்கிறாயே.
ඒ ස්ත්‍රිය ගැනත් මා ගැනත් ඔබ විනිශ්චය කරනවා නොවේද? You are criticizing me and that woman. நான் உன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்தேன், මම නුඹගේ නිවසට පැමිණියේමි. I came to your house. நீ என்னுடைய கால்களுக்கு தண்ணீர் கொடுத்தாயா என்னுடைய கால்களை கழுவுவதற்கு? මාගේ පාද සෝදන පිණිස නුඹ මට වතුර දුන්නාද? Did you give me water to wash my feet? ஆனால் இவள் என்ன செய்தாள்? නුඹත් මෑ කලේ But what කුමක්ද? did she do? தன்னுடைய கண்ணீரினால் என்னுடைய பாதத்தை கழுவினாள். තම කඳුලින් මාගේ පාද සේදුවා. She hath washed my feet with நீ என்னை tears. முத்தம் செய்யவில்லை, නුඹත් ඔබ මාගේ පාද මාව සිපගත්තේ You නැහැ. did not kiss me. இவள் என்னுடைய பாதத்தை முத்தம் செய்தாள். නුඹත් මෑ මාගේ පාද සිපගත්තා. But she kissed my feet. நீ என்னுடைய தலைக்கு எண்ணெய் கொடுக்கவில்லை, ඔබ මාගේ හිස්සට තෙල් දැමුවේ නැහැ. You did not give me ointment for இவளோ my head. பரிமள தைலத்தினால் என்னுடைய பாதத்தை பரிமள தைலத்தை பூசினார். නුමුත් මෑ සුවඳ තෙලින් මාගේ පාද ආලේප But කරා. this woman hath anointed my feet with ointment. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. ஒருவனிடத்திலே යමකු කෙරෙහි Unto one, ஒருவன் යමෙක් one person, 1000 வெள்ளி கடன் பட்டிருக்கிறான்னு வைத்துக் கொள்ளுவோம். රිදීකාසේ දහසක් ණයව සිටිනවා කියා සිතමු. will think that he is in debt of இன்னொருவன் அவரிடத்துல 100 வெள்ளி கடன் வைத்திருக்கிறான்னு வைத்துக் கொள்ளுவோம். තවත් කෙනෙක් රිදීකාසේ 100ක් ණයයි කියා සිතමු. will think another person is in debt of அந்த 100 எஜமான் from that person. இருவரையும் அழைத்து உங்களுடைய கடனை கொடுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது ඒ දෙදෙනාව ස්වාමියා කැඳවා ඒ ණය ගෙවන්ට කියා පැවසූ විට But when the master called both of them and asked them to pay back their debt, இருவருக்கும் கடன் செலுத்த பலி கிடையாது. දෙදෙනාටම ඒ ණය නැවත ගෙවන්ට මාර්ගයක් හැකියාවක් නොමැති. both of them had no way of paying back their debt. அருமையானவர்களே, நாம் செய்த பாவங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஒரு பெரிய கடன் போல் இருக்கிறது. පෙමෙත්තනි අප කළා වූ අපගේ පාප මහත් ණයක්සේ දිස්වනවා. Dearly beloved, all the sins we have committed is as a great debt. இந்த கடனை கட்டி முடிக்க யாரால் ஆகும்? මේ ණය ගෙවන්ට පුළුවන් කාටද? Who can repay this debt? ஒரு மனுஷனாலும் தன் பாவ கடனை கட்டி தீர்க்க முடியாது. කිසි මනුෂ්‍යයෙකුට තමාගේ පාප ණය ගෙවන්ට නොහැකිය. No man can pay back his debt of sin. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be වේවා. to God. எல்லா மனிதருடைய பாவ கடனையும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு கல்வாரி சிலுவையிலே அதை செலுத்தி தீர்த்தார் அல்லவா? මුළු මිනිස් සංහතියේ පාප ණය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන් වහන්සේ පිටට ගෙවමින් තමන් ජීවිතේ පූජා කර ඒ ණය ගෙව්වා නොවේද? How Jesus Christ, he took upon himself the debt of sin of the whole mankind and paid it on the cross of Calvary. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. அந்த எஜமான் இருவரையும் மன்னித்தார். ඒ ස්වාමියා දෙදෙනාටම කමා කරනවා ඇත. That master will forgive both of them. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. இரண்டு பேருக்கும் பெரிய சந்தோஷம் உண்டாயிற்று. දෙදෙනාටම මහත් ප්‍රීතියක්. Both of them were very happy. ஆனால் இயேசு ஒரு கேள்வியை கேட்டார். නමුත් යේසුස් වහන්සේ පැනයක් ඇසුවා. But Jesus asked them a இந்த question. இருவரில் எவன் அந்த எஜமானை அதிகமாக நேசிப்பான்? ඔවුන්ගෙන් කොයි තැනැත්තා ඒ ස්වාමියාට වැඩිව ප්‍රේම කරනවා ඇද්ද කියා ඇසුවා. Out of the both of them, who will love his master more? அந்த பரிசேயன் கொடுத்த பதில் என்ன? ඒ පරිසයා දුන්නා වූ උත්තරය What කුමක්ද? was that Pharisees' அந்த reply? எஜமான் யாருக்கு அதிகமாக மன்னித்தானோ அவனே அவனிடத்தில் அன்பாயிருப்பான். යමකට ඔහු වැඩියෙන් කමා වූයේද ඔහුට බොහෝසේ ප්‍රේම කරනවා කියා පරිසයා පිළිතුරු That දුන්නා. Pharisee replied saying, I suppose that he to whom he forgave the most. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. இவளுடைய அநேக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. මේගේ බොහෝ පාප කමා කරනු ලැබුවා. Her sins which were many were forgiven. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be to වේවා. God. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි, Beloved children of நாம் God. யாவரும் பாவிகள் தான். අප සියලු දෙනාම පව්කාරයන්. If all of us were sinners, 1 தீமோத்தேயு 1:15 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? පළවෙනි තිමෝතියේ 1:15 පවසන්නේ කුමක්ද? in 1 Timothy 1:15, what does it say? பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். පව්කාරයන් ගලවන පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලෝකයට ආශ්‍රය කළා. Christ Jesus came into the world to save sinners. இந்த வார்த்தையானது எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமாயிருக்கிறது.
This is faithful saying and worthy of all acceptation. මේ කීම විශ්වාස වූ සර්ව ප්‍රකාරයෙන් පිළිගත යුතු වූ කීමක්ය. பாவிகளில் பிரதான பாவினா පෞකාරයන් අතුරෙන් ප්‍රධාන පෞකාරයා මමය. I am the chiefest of all sinners. பாவிகளில் பிரதான பாவி நான் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களை அல்லேலூயா சொல்லுங்க. පෞකාරයන් අතුරෙන් මම ප්‍රධාන පෞකාරයා කියා කියන්න පුළුවන් අය අත උස්සා හලෙලූයා All කියමු. those able to say I am the chiefest among all sinners, raise your hand and shout a hallelujah. அப்படியானால் If so, එසේනම් நீங்கள் தான் அவரை அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும். ඔබ තමයි උන්වහන්සේට බොහෝසේ ප්‍රේම කළ යුත්තේ. it is you who ought to love him நான் more. தான் அவரை அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும். මම තමයි උන්වහන්සේට බොහෝසේ ප්‍රේම කළ යුත්තේ. I am the one who has to love him the most. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. அவருடைய பாதத்திலே நமக்கு பாவ மன்னிப்பு உண்டு. උන්වහන්සේගේ පාද මූලයේ අපට පව් කමාව තිබේ. At his feet we have forgiveness of sins. லூக்கா 7ஆம் அதிகாரம் ලූක් 7 වන පරිච්ඡේදයේ Luke 7th chapter. 48ஆம் வசனத்திலே இயேசு அவளை பார்த்து என்ன சொன்னார்? 48 වන පදයේ උන්වහන්සේ ඈ දෙස බලා පැවසුවේ In කුමක්ද? the 48th verse, what does Jesus say looking at her? அவளை நோக்கி உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். එවිට උන්වහන්සේ නුඹේ පව් නුඹට කමා කරන ලද්දැයි ඈට කීසේක. And he said unto her, Thy sins are forgiven. நீங்களும் இந்த மாளவெளியிலே அவருடைய பாதத்தில் வந்திருக்கிறீர்கள். මේ සන්ධ්‍යාවේ ඔබද උන්වහන්සේගේ පාද මූලයට පැමිණ සිටිනවා. Even you have come to his feet this evening. இதே வார்த்தையை இயேசு உங்களுக்கும் சொல்ல விரும்புகிறார். මේ වදන් උන්වහන්සේ ඔබටද පවසන්ට කැමැති වනසේක. Jesus desires to tell you these same words. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. அவருடைய பாதத்தில் இருக்கும் நல்ல பங்கை நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது ඇයගේ උන්වහන්සේගේ පාද මූලයේ සිටිනා වූ යහපත් කොටස අප තෝරා ගන්නා When විටදී we choose the good part of sitting at his feet, முதலாவது நாம் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்கிறோம். පළමු කොට අප පව්කමාව ලබා first we ගන්නවා. receive the forgiveness of sin. பாவம் மன்னிக்கப்படுவதுதான் நம்முடைய ஜீவியத்திலே மிகவும் முக்கியமாயிருக்கிறது. අපගේ පාපයට කමාව ලබා ගැනීම අපගේ ජීවිතයේ ඉතා වැදගත් දෙයක්. Receiving the forgiveness of sin in our lives is a very important thing. நம்முடைய பாவங்களோடு நாம் மரித்தால் நமக்கு என்ன சம்பவிக்கும்? අපගේ පාප හා සමග නසිමුනම් සිදුවන්නේ කුමක්ද? If we would die with our sins, what would happen to us? நம்முடைய பாவங்கள் நம்மை பாதாளத்துக்கு கொண்டு செல்லும். අපගේ පාප අපව පාතාලයට ගෙන යනවා. Our sins would take us to hell. பாவம் மன்னிக்கப்படும் பொழுது පාපයට කමාව ලැබෙන When our sins විටදී are forgiven, பாதாளத்துக்கு நாங்கள் தப்புவிக்கப்படுகிறோம். පාතාලයෙන් අපව ගලවනු we ලබනවා. are saved from hell. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be වේවා. to God. யோவான் சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் යොහන් 13 වන පරිච්ඡේදයේ John 13, 8ஆம் வசனத்துக்கு நாங்கள் வரும் பொழுது 8 වන පදය කියවන විට when we read the 8th verse, அங்கு இயேசுடைய பாதத்தில் இருந்தான அந்த சீசருடைய பாதங்களை இயேசு கழுவினார் என்று விதம் சொல்லுகிறது. යේසුස් වහන්සේගේ පාද මූලයේ සිටියා වූ උන්වහන්සේගේ ගෝලයන්ගේ පාද උන්වහන්සේ සේදුවා කියා ලියා තිබෙනවා. the word of God says that the feet of those who stayed at his feet were washed by Jesus himself. அந்த ஸ்திரியோ இயேசுடைய பாதங்களை தன் கண்ணீரால் கழுவினாள். ඒ තැනැත්තිය තම කඳුලින් යේසුස් වහන්සේගේ පාද සේදුවාය. That woman, she washed the feet of Jesus with her tears. ஆனால் இந்த இடத்திலேயோ இயேசு தம்முடைய சீசருடைய பாதங்களை கழுவினார் என்று விதம் சொல்லுகிறது. නමුත් මෙම ස්ථානයේ යේසුස් වහන්සේ තම ගෝලයන්ගේ පාද සේදූ බව ලියා තිබේ. But in this place, the word of God says that Jesus washed the feet of his disciples. பேதுருடைய பாதத்தை கழுவும்படியாக இயேசு வந்த பொழுது පේතෘස්ගේ පාද සෝදන පිණිස උන්වහන්සේ පැමිණි විට When Jesus came up to Peter to wash his feet, ஆண்டவரே நீர் என்னுடைய பாதத்தை கழுவலாமா? ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට මාගේ පාද සෝදන්ට පුළුවන්ද? Lord, dost thou wash my feet? நான் அல்லவா உம்முடைய பாதத்தை கழுவ வேண்டும்? මම නොවේද ඔබගේ පාද සේදිය යුත්තේ? Should I be the one to wash your நீர் feet? என்னுடைய பாதத்தை கழுவலாமா? ඔබ මාගේ පාද සෝදන්ට Would නොදෙමි you wash කිව්වා. my feet? நான் அதற்கு ஒருபோதும் அனுமதி கொடுக்க போவதில்லை. මම කිසි කලකට ඊට ඉඩ නොදෙමි. I will not give room for this. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be වේවා. to God. இயேசு எவ்வளவு பெரியவர், அவர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்ற அறிவு அவனுக்குள் இருந்தபடியால் அந்த வார்த்தை அவன் சொன்னான். උන්වහන්සේ කොපමණ උතුම්ද? උන්වහන්සේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නෝය කියනා වූ ඒ දැනුම
ඔහු සතු වුණා. Because he had the knowledge that Jesus was a great God and that he was the son of the living God, he says in this manner. உடனே அந்த இடத்திலே இயேசு அவனை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? යේසුස් වහන්සේ ඔහු දෙස බලා ඒ අවස්ථාවේ පැවසුවේ කුමක්ද? Immediately, what was Jesus' reply? நான் உன்னுடைய பாதத்தை கழுவாவிட்டால் මම නුඹ නොසේදුවොත් If I wash thee not, என்னிடத்திலே உனக்கு ஒரு பங்கும் கிடையாது. මාහා සමග පංගුකාරකමක් නුඹට නැත. thou hast no part in me. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේ. Praise be to God. ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் எனக்கு பங்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ හා සමග පංගුකාරකම මට අවශ්‍යයි. Lord, I need part in thee. அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு நாங்கள் பங்குள்ளவர்களாக வேண்டுமானால் උන්වහන්සේගේ ශුද්ධකමට අප පංගුකාරකම ලබන්නට නම් If we are to become partakers of his holiness, நிச்சயமாக இயேசு நம்முடைய பாதத்தை கழுவத்தான் வேண்டும். යේසුස් වහන්සේ අපගේ පාද සේදිය යුතුයමයි. it is definitely needed that he should wash our feet. ஆனபடியால்தான் நம்முடைய ஜீவியத்திலே தொடர்ந்தும் அவர் நம்மை கழுவிய வண்ணமாய் இருக்கிறார். ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ අඛණ්ඩව අපව සෝදමින් පසුවන්නේ. Therefore, he is continuously washing our feet. ஏன் நம்முடைய பாதம் கழுவப்பட வேண்டும்? ඇයි පාද සෝදනු ලැබිය Why should our යුත්තේ? feet be washed? நம்முடைய பாதங்கள் பாதுகாக்கப்படும்படியாக අපගේ පාද ආරක්ෂා කරනු ලබන පිණිස That our feet may be preserved. அப்போஸ்தலரை இயேசு எதற்காக தெரிந்து கொண்டார்? ප්‍රේරිතයන්ව උන්වහන්සේ තෝරාගත්තේ කුමන අදහසක් Why did ඇතිවද? Jesus choose the apostles? அவர்கள் அவரோடு இருக்கவும் උන්වහන්සේ හා සමග සිටින That පිණිස they might be with him. அவரால் அனுப்பப்படவுமே தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார். උන්වහන්සේ ඔවුන්ව යවනු ලබන පිණිසත් තෝරාගත්තා. He chose them that they ought to be sent by him. ஆனபடியால் முதலாவது அவர்கள் அவருடைய பாதத்திலே உட்கார வேண்டும், அவரோடு இருக்க வேண்டும். ඒ නිසා පළමුකොට ඔවුන් උන්වහන්සේගේ පාද මූලයේ සිටිය යුතුයි. උන්වහන්සේ හා සමග සිටිය යුතුයි. Therefore, first of all, they should be seated at his feet. They should abide with him. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. அவர்களுக்குள் நான் பெரியவனா நீ பெரியவனானதான அந்த போட்டி உண்டானது. ඔවුන් අතරේ මම උතුම්ද ඔබ උතුම්ද කියන්නා වූ ඒ තරඟය හටගත්තා. Once a competition saying as to who was the greatest among them cropped up from amongst them. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be to වේවා. God. ஒருவருடைய எரிச்சலும் உண்டானதாக நாங்கள் படிக்கிறோம். සමහර අවස්ථාවන් වලදී එකිනෙකා කරේ ඊර්ෂ්‍යාවද හටගත්තා කියා අපිට කියවන්න පුළුවනි. We are able to read that at certain instances there was jealousy and envy amongst them. காயினுக்கு ஆபேல் மேல் எரிச்சல் உண்டாயிற்று. කායින්ට ආබේල් කෙරෙහි ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති වුණා. Cain got jealous about Abel. பாருங்கள், அவனுடைய பாதத்தை கழுவ யாரும் இல்ல. There was no one to wash the feet of Cain. කායින්ගේ පාද සෝදන්න කවුරුත් සිටියේ නැහැ. அது நிமித்தமாக ඒ නිසා As a result of this, தன் சகோதரையே கொலை செய்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. තම සහෝදරයාව මරා දැමුවා කියා දේව වචනය the word of පවසනවා. God says that he killed or murdered his brother. அவனுடைய சகோதரனை அவன் கொன்ற பிற்பாடு තම සහෝදරයාව ඔහු නසා දැමීමෙන් පසුව After murdering his brother, பாருங்கள், அவன் பூமியிலே அலைந்து திரிகனமாய் இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ඔහු පොළවේ ඔබමොබ යන්නෙක් ලෙස සිටියා කියා දේව වචනය අපට පවසනවා. we read in the word of God that he was found as a person who was roaming all over the earth. ஆனபடியால் வேதம் சொல்லுகிறது, ඔහු ගැන තවදුරටත් That is why the word of God ඒ says නිසා තමයි දේව වචනය කියන්නේ தன் சகோதரனை பாய்க்கிறவன் மனுஷ கொலைபாதகனாய் இருக்கிறான். තමාගේ සහෝදරයාට වෛර කරන්නා මිනිමරුවෙක් කිය. he that hateth his brother is a murderer. அவனுக்குள் நித்திய ஜீவன் நிலைத்திருக்க முடியாது. ඔහු තුළ සදාතනික ජීවනය පවතින්නේ නැත. Eternal life does not abide in him. இந்த மாலை வேளையிலே நம்முடைய பாதங்கள் கழுவப்பட வேண்டும். මේ සන්ධ්‍යා වේලාවේ අපගේ පාද සෝදනු ලැබිය යුතුයි. Even this evening our feet should be நான் washed. உங்களுக்கு எதை செய்தேனோ මම නුඹලාට කුමක් කෙලෙම්ද? What have I done unto அதே you? நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் செய்யுங்கள். එය නුඹලා එකිනෙකාට කරපල්ලා. Do it one to another. நம்முடைய பாதங்கள் கழுவப்பட வேண்டும். අපගේ පාද සෝදනු ලැබිය Our යුතුයි. feet ought to be washed. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be වේවා. to God. அவர்கள் பரிசுத்தாவியை பெற்றதான வேளையில ඔවුන් ශුද්ධාත්මය ලැබූ විටදී When they received the Holy Spirit, அவருடைய பாதங்கள் எல்லாம் எங்கே இருந்தது? ඔවුන්ගේ පාද තිබුණේ කොහේද? where were the feet found? பேதுருவோடு கூட எழுந்து நிற்கிறது. පේදුරු හා සමග ඔවුන් සියලු දෙනාද නැගිට සිටියා. Those feet stood with இப்பொழுது Peter. போட்டி இல்ல, දැන් තරගයක් Now නැහැ. there's no competition. எரிச்சல் இல்ல, ඊර්ෂ්‍යාව There's no නැහැ. envy. சண்டை இல்ல. රණ්ඩු දබර There's no නැහැ. strife. ஒருவருக்கு தங்களை உயர்த்தவில்லை. එකිනෙකාට වඩා තමා උතුම් කියා උත්සස් කරගන්න උත්සාහ They do දරුවේ not නැහැ. esteem others better than themselves. அவர்கள் 12 பேரும் ஒன்றாய் நின்றார்கள். පේතෘස් හා සමග අනිත් 11
දෙනාද එකඟව නැගී සිටියා. Peter and the rest of the disciples, they stood with one accord. ஆனபடியான இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு அவர்களை பார்த்து என்ன சொன்னார்? මලවුන්ගෙන් නැවත නැගිටුණා වූ යේසුස් වහන්සේ ඔවුන් දෙස බලා පැවසුවේ The කුමක්ද? resurrected Jesus, what did he say looking at them? நீங்கள் பூமி எங்கும் புறப்பட்டு போங்கள். නුඹලා මේ පොළව මුළුල්ලේ ගොස් Go to the uttermost parts of the earth. இந்த சுவிசேஷத்தை சகல ஜாதிகளுக்கும் பிரசங்கம் பண்ணுங்கள். මේ සුභාරංචිය සකල ලෝකයාට දෙසන්න. Preach this gospel to all nations. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. நம்முடைய பாதங்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமானால் අපගේ පාද ආරක්ෂා කරනු ලබන්නට If our නම් feet are to be preserved, அவருடைய பாதத்திலே நம்முடைய பாதங்கள் காணப்பட வேண்டும். උන්වහන්සේගේ පාද මූලයෙහි අපගේ දෙපා තිබෙන්න ඕනේ. our feet should abide at his feet. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. யோவான் 19ஆம் அதிகாரம் යොහන් 19 වන පරිච්ඡේදය John 19, 18ஆம் வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது 18 වන පදයේ කියවන when we විට read the 18th verse, When they crucified him, and two other with him, one either side, and Jesus in the midst. එහිදී ඔහු උන්වහන්සේ කුරිසේ ඇන ගැස්සුවය. මැද්දේ උන්වහන්සේද උන්වහන්සේ සමග දෙපැත්තේ තවත් දෙදෙනෙක්ද කුරිසිවල ඇන ගැස්සුවෝය. அங்கே அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள். அவரோடு கூட வேறு 2 பேரை 2 பக்கங்களிலும் இயேசுவை நடுவிலுமாக சிலுவையில் அறைந்தார்கள். கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. praise be to God. அவருடைய பாதத்திலிருந்து பாவ மன்னிப்பை கொடுக்கிறார். උන්වහන්සේගේ පාද මූලයේ සිටින්නන්ට උන්වහන්සේ පව්කමාව දෙනවා. He gives forgiveness of sin to those who are at his அவருடைய feet. பாதத்தை கழுவியவர்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டாக்குகிறார். උන්වහන්සේ ඔවුන්ගේ පාද සෝදමින් සමාදානය ලබා He දෙනවා. washes their feet and gives them peace. அவருடைய பாதத்தில் வந்த வியாதிகளை அவர் குணமாக்குகிறார். උන්වහන්සේගේ පාද මූලයට පැමිණි රෝගීන්ව උන්වහන්සේ සුව කළා. He heals the sick who come to his feet. பாருங்கள், அவருடைய பாதத்துக்கூடாக ஜனங்கள் நன்மைகளை பெற்றார்கள். බලන්න උන්වහන්සේගේ පාද මූලයේ සිටමින් සෙනග යහපතම ලබා ගත්තා. People receive goodness from him being at his feet. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. இப்பொழுது இயேசுவினுடைய பாதங்களுக்கு என்ன சம்பவித்தது? දැන් යේසුස් වහන්සේගේ දෙපාවලට සිදුවුනේ කුමක්ද? Now what has happened to the feet of Jesus? அவருடைய கைகளை சிலுவையிலே அறைந்தார்கள். උන්වහන්සේගේ දෙයන් කුරුසියට තබා ඇන ගැසුවා. They nailed both his hands on the cross. அவருடைய பாதங்களை சிலுவையிலே அறைந்தார்கள். උන්වහන්සේගේ දෙපාද කුරුසියේ ඇන ගැසුවා. They nailed both his feet on the cross. நன்மை செய்த பாதங்கள் அல்லவா? යහපත කළා වූ දෙපා නොවේද? Weren't those the feet which did நம்மை good? தேடி வந்த பாதங்கள் அல்லவா? අප සොයා පැමිණි දෙපා නොවේද? Weren't they the feet that came in search of இப்பொழுது us? கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாதங்கள் எங்கே? පෙමෙත්තනි යේසුස් වහන්සේගේ දෙපා කොහෙද? Now where are the feet of Jesus? அந்த சிலுவையிலே ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டதாக அவர் தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ඒ කුරුසියේ ඇන ගැසුණු ලැබ උන්වහන්සේ එල්ලී සිටිනවා. Now he is hanging on that cross being nailed to it. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. 22ஆம் சங்கீதம் 16ஆம் வசனத்திலே அங்கே தீர்க்கதரிசியாயிருந்த தாவீது என்ன சொல்லுகிறார்? 22 වන ගීතාවලියේ 16 වන පදයෙහි අනාගත වාක්‍යයක් පවසමින් ගීතිකාකරු පවසන්නේ කුමක්ද? What is the prophecy which is mentioned in Psalms 22:16? For dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me, they pierce my hands and my feet. මාක්නිසාද බල්ලෝ මා වට කළෝය. නපුරන් රැළ මා වටලා ගත්තුය. ඔහු මාගේ අත්පා සිදුරු කළෝය. நாய்கள் என்னை சூழ்ந்திருக்கிறது. பொல்லாதவர்களின் கூட்டம் என்னை வளைந்து கொண்டது. என் கைகளையும் என் கால்களையும் உருவ குத்தினார்கள். என் கைகளையும் கால்களையும் உருவ குத்தினார்கள். ඔහු මාගේ අත්පා සිදුරු කළෝය. They pierced my hands and my feet. எதற்காக அவருடைய கைகள் உருவ குத்தப்பட வேண்டும்? ඇයි උන්වහන්සේගේ අත් සිදුරු කරනු ලැබිය Why යුත්තේ? were his hands pierced? எதற்காக அவருடைய கால்கள் உருவ குத்தப்பட வேண்டும்? ඇයි උන්වහන්සේගේ දෙපා සිදුරු කරනු ලැබිය Why should යුත්තේ? his feet be pierced? அது அவருக்கு தோல்வியா? ඒ උන්වහන්සේට Is it පරාජයක්ද? a defeat to him? நமக்கு தோல்வியா? අපට Is it a පරාජයක්ද? defeat to us? அல்ல, නැහැ. No, it is not so. அதுவே நமக்கு ஜெயமாயிருக்கிறது. එය තමයි අපගේ ජයග්‍රහණය. That is our victory. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be to වේවා. God. அன்று சர்ப்பத்தை பார்த்து அல்லது சாத்தானை பார்த்து தேவன் என்ன பேசினார்? ඉදින සර්පයා දෙස බලා
ඒ සාතන් දෙස බලා දෙවියන් වහන්සේ පැවසුවේ කුමක්ද? What did God proclaim on that day looking at that serpent, the Satan? ஆதியாகமம் 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் උත්පත්ති 3 වන පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදය Genesis 3:15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. මම තා සහ ස්ත්‍රිය අතරෙහිද තාගේ වංශය සහ ඇගේ වංශය අතරෙහිද සතුරුකම තබන්නෙමි. ඒ වංශය තාගේ හිස පොඩි කරන්නේය. තෝ ඔහුගේ විලුඹ පොඩි කරන්නේ යයි කිසේක. உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன். அவர் உன் தலையை நசுக்குவார், நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார். இன்றைக்கு 6000 வருடங்களுக்கு முன்னதாக தேவன் சாத்தானை பார்த்து சொல்லுகிறார், அவர் உன் தலையை நசுக்குவார். ක්‍රිස්තු పూర్ව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ප්‍රථමයෙන් වසර 6000කට ප්‍රථමයෙන් සාතන් දෙස බලා දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා උන්වහන්සේ නුඹේ හිස පොඩි කරන්නේය. About 6,000 years ago, God looked at the serpent who is Satan and he is proclaiming saying, he shall bruise thy head. මෙතෙන් පටන් වසර 6000කට ප්‍රථමයෙන් கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். Praise be to දෙවියන් God. වහන්සේට ස්තුති වේවා. இதற்காக அவருடைய குதிகால் நசுக்கப்பட வேண்டும். ඇයි ඒ තනන් වහන්සේගේ විලුඹ පොඩි කරනු ලැබිය යුත්තේ? Why should his feet be bruised? அவருடைய குதிகால் நசுக்கப்பட்டால் தான் උන්වහන්සේගේ විලුඹ පොඩි කරනු ලැබුවොත් තමයි Only if his heel will be bruised, சாத்தானுடைய தலை நசுக்கப்படும். යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කළ හැක්කේ. head of Satan will be crushed. அவருடைய பாதங்கள் சிலுவையில் அறையப்படாமல் උන්වහන්සේගේ දෙපා කුරුසිය අනගසනු ලැබීමෙන් තොරව Without his feet being பிசாசின் nailed on the தலை cross, நசுக்கப்பட முடியாது. යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කරන්නට නොහැකිය. head of Satan cannot be crushed. அவர் பிசாசின் தலையை நசுக்கினார். උන්වහන්සේ යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කළා. He crushed the head of the அவன் devil. தோற்கடிக்கப்பட்ட சத்துரு. ඔහු පරාජයටපත් සතුරෙකි. He is a defeated enemy. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. அருமையானவர்களே, පෙමැත්තෙනි. Beloved, அவர் பிசாசின் தலையை நசுக்கினபடியால் උන්වහන්සේ යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කළ නිසා because he crushed the head of Satan, இதுதான் சிலுவைக்கு பின்னால் நடந்த சம்பவம். මේ තමයි කුරුසියේ පසුපස කතාන්දරය. this was what happened behind the cross. சிலுவைக்கு முன்னால் நடந்த சம்பவம் அல்ல. මේ කුරුසියේ ඉදිරිපස සිදුවීම නොවේයි. This did not happen before the இது cross. சிலுவைக்கு பின்னால் நடந்த சம்பவம். මේ කුරුසියේ පසුපස කතාවයි. This incident took place behind the cross. ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. அதனால் தான் இன்றைக்கு சில மதங்களிலும் கூட அவர் சிலுவையில் மரித்ததை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்களா இருக்கிறார்கள். ඒ නිසා තමයි ඇතමුන්ට අද පවා උන්වහන්සේ කුරුසියේ මැරුණා කියන දේ පිළිගන්න That නොහැකිව is when සිටින්නේ. people belong to many other religions are unable to accept that he died on the cross. அதை மாத்திரம் அவர்கள் விசுவாசிப்பார்களா இருந்தால் ඔවුන් ඒ දේ විශ්වාස කරනවා නම් If they would only accept that, 130 கோடி ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். කෝටි 135 ජනයා ගැලවීම ලබා ගනී. 130 crores of people would be saved. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. அருமையானவர்களே, පෙමැත්තෙනි. Dearly beloved, சிலுவைக்கு பின்னால் நடந்த சம்பவம் කුරුසියේ පසුපස සිදු වුණා වූ the සිදුවීම incident which took place behind the பிசாசின் cross, தலை நசுக்கப்பட்டது. යක්ෂයාගේ හිස පොඩි කරනු head ලැබුවා. of the devil was crushed. மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை මරණයේ අධිපතියාවන යක්ෂයා The devil who had authority over the அவர் தம்முடைய death, மரணத்தினால் அழித்தார். උන්වහන්සේගේ මරණය කරුණු කරගෙන මරණයේ බලයත්තා වන යක්ෂයාගේ බලය උන්වහන්සේ නැති කළා. he abolished the power of death, or the one who had the power of death. ஜீவ காலமெல்லாம் மரண பயத்துக்கு அடிமையா இருந்த நம்மை ජීවිත කාලය මුළුල්ලේ මරණ බයෙන් වෙලී සිටියා වූ අපව We who had the fear of death in our lives, அவர் விடுதலையாக்கினார். උන්වහන්සේ මුදවා he ගත්සේක. delivered. எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் Hebrews 2nd chapter, එබ්‍රේව දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 14 15 வசனங்கள் அப்படி சொல்லுகிறது. 14 15 පද මෙලෙස පවසයි. the 14th and 15th verses mention this. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. இதோ மரித்தேன், මෙන්න මැරුණෙමි. Behold, I died, சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். සදා කාලයටම ජීවත්ව but සිටිමි. I am alive forevermore. மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோல்கள் என்னுடைய கையில் இருக்கிறது. මරණයේද පාතාලයේද යතුරු මට ඇත්තේය. The keys of hell and death are in my அவர் hand. மரணத்தை ஜெயித்தபடியா උන්වහන්සේ මරණයෙන් ජයගත් බැවින් Because he overcame death, பாதாளத்தை
பாதாளத்தை ஜெயித்தபடியா පාතාලයෙන් ජයගත් Because he බැවින් overcame hell, பாதாளத்தின் வாசல் நம்மை மேற்கொள்வதில்லை. පාතාලයේ දොරටු අපගෙන් ජයගන්නේ නැහැ. the gates of hell shall not prevail over கர்த்தர் us. ஸ்தோத்திரம் දෙවියන් உண்டாகட்டும். වහන්සේට ස්තුති වේ. Praise be to God. அவர் மரித்த பிற்பாடு උන්වහන්සේ මැරුණයින් පසුව After he died, மூன்றாவது நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். තුන්වන දින උන්වහන්සේ නැවත on the third නැගිටිසේක. day he rose again. 40 நாட்கள் அவர்களோடு சஞ்சரித்தார். දින 40ක් උන්වහන්සේ මෙලොව සක්මන් කළා. He was with them for about 40 days on this earth. மார்க்கு சுவிசேஷம் 16ஆம் அதிகாரம் මාක් 16 වන පරිච්ඡේදයේ Mark 16. 19ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 19 වන පදයේ පවසන්නේ What does කුමක්ද? the 19th verse mention? So then after the Lord had spoken unto them, he was received up unto heaven and sat on the right hand of God. මෙසේ සාමුවෙල් යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කළ පසු ස්වර්ගයට ඔසවාගනු ලැබ දෙවියන්වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ වාඩි වූසේක. இவ்விதமாய் கர்த்தர் அவர்களுடனே பேசின பின்பு பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்தார். அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු He was ලැබ received up into heaven பிதாவின் வலது பாசத்திலே உட்கார்ந்தார். පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පැත්තේ වාඩි and sat වූසේක. on the right hand of God. இதற்காக பிதாவின் வலது பாசத்திலே உட்கார்ந்திருக்கிறார். කුමක් උදෙසාද උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශවයේ වැඩ Why is he හිඳින්නේ? seated at the right hand of God? ஒன்று நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் பிதாவினிடத்திலே பரிந்து பேசும்படியாக පියාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ අප එකිනෙකා උදෙසා මැදහත්කාරකම් කරන පිණිසයි. That he might intercede on behalf of every one of us before the Father. இரண்டாவது காரியம் என்ன? දෙවනුව What is the second reason? 119ஆம் சங்கீதம் முதலாம் வசனம் சொல்லுகிறது, 119 වන ගීතාවලියේ පළවෙනි පදයේ පවසනවා. The 119th Psalm, the first verse says, Blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. கர்த்தருடைய வேதத்தின்படி நடக்கிற உத்தம மார்க்கத்தார் பாக்கியவான்கள். 110ஆம் சங்கீதம் 110ஆம் சங்கீதம் முதலாம் வசனம், 110යි 1. 110th Psalm, the first verse. The Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool. ස්වාමිනාසි මාගේ ස්වාමීන්ට කතා කොට මා විසින් නුඹේ සතුරන් නුඹේ පාපොටුව කරන තෙක් මාගේ දකුණු පැත්තේ හිඳින්නේයි කිස්සේක. கர்த்தரின் ஆண்டவரை நோக்கி நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் நீர் என்னுடைய வலது பார்சத்தில் உட்காரும் என்றார். கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. நான் உம்முடைய சத்துருக்களை உமக்கு பாதபடியாக்கி போடும் வரைக்கும் මා නුඹේ සතුරන් නුඹේ පාපුටුව කරන තෙක් Until I make thine enemies thy நீர் footstool. என்னுடைய வலது பாசத்தில் உட்காரும் என்று මාගේ දකුණු පැත්තේ හිඳින්නයි කියා. Sit thou at my right hand. கர்த்தரின் ஆண்டவரை நோக்கி சொன்னார். ස්වාමින් වහන්සේ මාගේ ස්වාමීන්ට The Lord පැවසූසේක. said unto my Lord. இந்த 2000 வருடங்களாக சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கும் காரியம் என்ன? 2000 வருடங்களாக சம்பவித்துக் මේ கொண்டிருக்கும் වසර 2000 පුරාවට සිදුවෙමින් තිබෙනා වූ සිදුවීම What is කුමක්ද? the incident that is taking place for the past 2000 years? நாங்கள் ஒரு காலத்தில் அவருக்கு சத்துருக்களாக இருந்தோம். අපි එක් කාලයක් උන්වහන්සේට සතුරන්ව සිටියා. Once we were enemies to him நம்முடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக අපගේ පාපය නිසා. because of our sins. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. அவர் நம்மிடத்திலே அன்பு கூர்ந்து උන්වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළ He loved us. அவருடைய பிள்ளைகளாக நம்மை மாற்றி උන්වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස අපව වෙනස් කරමින් Changed us as his own children. அவருடைய பாதபடிக்கு நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ පාද මූලයට අපව ගෙනවිත් තිබෙනවා. He has now brought us to his feet. இந்த மாலை வேளையிலும் கூட මේ සන්ධ්‍යා වේලාවේදී Even පවා this evening. அவருக்கு சத்துருக்களாக இருக்கிறவர்கள் எவர்களோ උන්වහන්සේට සතුරන්ව සිටින්නේ කවුරුන්ද? All those who as enemies to him. எல்லாரும் அவருடைய பாதபடிக்கு கொண்டு வர அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ පාද මූලයට ඔවුන්වද ගෙනවෙන්ට උන්වහන්සේ බලවත්ය. He is able to bring them to his feet. அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரத்தில் ක්‍රියා 9 වන පරිච්ඡේදයේ Acts 9. சவுல் என்ற மனிதனை நாங்கள் பார்க்கிறோம். සාවුල් කියනා වූ තැනැත්තාව අපි We දකිනවා. see concerning a person called அவன் Saul. நியாயப்பிரமாணத்துக்கு வைராக்கியம் உள்ள மனிதன். ඔහු තමාගේ ධර්මයට ජොලිතව සිටියා වූ මිනිසෙක්. He was zealous concerning the law. கிறிஸ்தவ மதத்தை அழிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினவர். ක්‍රිස්තු භක්තිකයන්ව විනාශ කර දැමිය යුතුයි කියා කැමති වූයේ. He desired to abolish Christianity. கிறிஸ்தவர்களை உபத்திரவப்படுத்தின மனுஷன். ක්‍රිස්තියානි කාරයන්ට පීඩා කළා වූ තැනැත්තෙක්. He was a person who persecuted the கிறிஸ்தவர்களை Christians. சிறையில் அடைத்த
வைத்த மனிதன் ක්‍රිස්තු භක්තිකයන්ව සිරගත කළා වූ තැනැත්තෙක්. He imprisoned the Christians. தேவான் கொல்லப்படும் பொழுது கூட அவனுடைய அந்த இடத்தில் கூட அவன் காணப்படுகிறான். ස්තේපන්ට ගල්ගසා මරණ ලැබූ අවස්ථාවේදී පවා ඔහු එහි සිටියා. Even when Stephen was stoned, he was found in that place. அந்த சாட்சிகளுடைய வஸ்திரத்தை காத்து கொண்டிருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. දේවචනය පවසනවා ඔහු ඉදිරියේ ඒ සාක්ෂි පිණිස වස්ත්‍ර තබා තිබුණා කියා. The word of God says that he was the one who kept the garments of those who ஆனால் testified. ஸ்தேவான் கல்லெறிந்து கொல்லப்படுகிற வேளையிலே ස්තේපන්ට ගල්ගසා මරණු ලැබූ When වෙලාවේදී Stephen was stoned to death, அவன் தேவனை நோக்கி எப்படி ஜெபிக்கிறான்? දෙවියන් වහන්සේ දෙස බලා ඔහු යාඥා කළේ කොයි how did ආකාරයෙන්ද? he pray towards God? பிதாவே இவர்களுடைய பாவத்தை இவர்கள் மேல் சுமத்தாதிரும். පියාණනි මොවුන්ගේ වරද මොවුන් පිට නොතැබුව මැනව. Father, lay not this charge on them. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. அப்படியானால் அவனுடைய ஜெபம் கேட்கப்பட்டதா? ඔහුගේ ආඥාව අසනු ලැබුවාද? Was his prayer answered? ஆம், கேட்கப்பட்டது. ඔහු අසනු Yes, it ලැබුවා. was heard. அப்போஸ்தலர் 7 அதிகாரம் ක්‍රියා 7 වන පරිච්ඡේදයේ Acts 7th chapter, 60 வசனம். 60 වන පදය. 60th verse. And he kneeled down and cried with a loud voice, saying, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. ඔහු දනින් වැටි ස්වාමීන් වහන්ස මේ පාපය ඔවුන් පිට නොතැබුව මැනවයි මහත් කඩින් මොරගසා කිවේය. ඔහු මෙසේ කියා සැතපුණේය. அவனும் முழங்காற்படியிட்டு ஆண்டவரே இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதிரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான். இப்படி சொல்லி நித்திரை அடைந்தான். அல்லேலூயா. இவன் தான் கிறிஸ்தவன். මොවුන් තමයි ක්‍රිස්තුව. He is the Christian. காரணம் என்ன? හේතුව කුමක්ද? What's the reason? இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு தொங்கிக் கொண்டதான வேளையிலே යේසුස් වහන්සේද කුරුසියේ ඇනගසුන් ලැබ එල්ලෙමින් සිටියදී When Jesus was hanging on the cross being nailed to it, பிதாவே இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள், இவர்களை மன்னியும் என்று கேட்கவில்லையா? පියාණනේ මොවුන් නොදැන කරන වරදට කමාවුව මැනව කියා උන්වහන්සේ ඉල්ලා සිටියා නොවේද? did not Jesus request the Father saying, Father, please do forgive them for they do not know what they do? அந்த சத்தத்தை கேட்ட மனிதன் இந்த ஸ்தேவான். ඒ ශබ්දය ඇසුවා වූ මනුෂ්‍යයෙක් තමයි මේ ස්තේපනුත්. This Stephen was a person who heard that voice. ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. அதுதான் மன்னிப்பின் பூரணம். එය තමයි කමාවදීමේ සම්පූර්ණත්වය. That is the perfection of forgiveness. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. தேவனுடைய பூரணம், දෙවියන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණත්වය. The perfection of God. இன்றைக்கு நம்மால் மற்றவர்களை மன்னிக்க கூடியதா இருக்கிறதா? අද අපට අන් අයට කමාව දෙන්න පුළුවන්ව තිබෙනවාද? Today, are we able to forgive கர்த்தர் others? ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. ஸ்தேவான் கல்லெறிந்து கொல்லப்படுகிற வேளையிலே ස්තේපන්ට ගල්ගසා මරණ ලැබූ When අවස්ථාවේදී Stephen was being stoned to பிதாவே death, இவருடைய பாவத்தை இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை இவர்கள் மேல் சுமத்தாதீரும். පියාණනේ මේ පාපය ඕන් පිට නොතබුව මැනව කියා හඬ Lord, lay not this sin to their charge. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. அவருடைய ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. ඔහුගේ ආඥාව අසනු ලැබුවා. His prayer was heard. அது நிமித்தமாக එනිසා As a result of it, இந்த சவுலாயிருந்தவனை கர்த்தர் பவுலாக மாற்றினார். සාවුල්ව සිටියා වූ මේ තැනැත්තා වූ උන්වහන්සේ පාවුල් ලෙස මාරු කරා. God transformed Saul into Paul. சவுலை கர்த்தர் சன்னிதான வேளையிலே எப்படி பேசுகிறார்? සාවුල් උන්වහන්සේ සම්මුඛ වූ අවස්ථාවේදී ඔහු හා සමග කතා කළේ කොයි When ආකාරයෙන්ද? Lord met Saul, how did he talk to him? சவுலே, சவுலே, ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய்? සාවුල් සාවුල් නුඹ මට පීඩා කරන්නේ මක් නිසාද? Saul, Saul, why persecutest thou me? கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. ஆண்டவரே, நீர் யார்? ස්වාමිනේ ඔබ කවුද? Who art thou, O Lord? நீ துன்பப்படுத்துகிற நசராய இயேசு நான் தான். මම වනාහි නුඹ පීඩා කරන යේසුස්ය. I am Jesus whom thou persecutest. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்ய சித்தமாயிருக்கிறீர் என்று அவருடைய பாதத்திலே விழுந்தான். He fell at his feet saying, Lord, what wilt thou have me to do? ස්වාමිනේ මා කමක් කළ යුතුද කියා කියනු මැනව කියා උන්වහන්සේගේ පාදමූලයේ ඔහු වැඳ වැටුණා. இதுவரைக்கும் அவருக்கு சத்ருவாயிருந்தவன் මේ තාක් උන්වහන්සේට සතුරෙක්ව සිටියා වූ ඔහු The one who was an enemy to Christ thus far, அவருடைய பாதபடியாக மாற்றப்படுகிறான். ඔහු උන්වහන්සේගේ පාපුටුව ලෙස මාරු වුණා. he was transformed as his footstool.
அவன் பரிசுத்த பவுலாக மாற்றப்படுகிறான். ඔහු සුද්ධවර පවුල් ලෙස වෙනස් කරනු He ලැබුවා. was changed as Saint Paul. அதற்கு பிற்பாடு அவன் அவருடைய பாதத்திலிருந்து தேவ சித்தம் செய்கிறவனாய் மாற்றப்படுகிறான். ඉන් අනතුරුව උන්වහන්සේගේ පාදමූලයේ සිටමින් ඔහු දේව කැමැත්ත කරන්නෙක් ලෙස වෙනස් වුණා. Thereafter he was changed as a person who did the will of God, abiding at his feet. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be වේවා. to God. ரோமர் 16 அதிகாரம் 20 வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? රෝම 16 20 වන පදයේ පවසන්නේ කුමක්ද? What does Romans 16:20 say? சமாதானத்தின் தேவன் தாமே සමාදානයේ දෙවියන් වහන්සේද May the God of peace சீக்கிரமாய் சாத்தானை உங்கள் காலின் கீழே நசுக்கி போடுவார். නොබෝ කලකින් සාතන් නුඹලාගේ පාදයට දමා පොඩි කරනසේක. shall bruise Satan under your feet shortly. அன்று இயேசுடைய பாதத்துக்கு சாத்தானை கத்தர் கொண்டு வந்து நசுக்கினது எப்படி? එදින යේසුස් වහන්සේගේ පාදය යටට යක්ෂයාව උන්වහන්සේ ගෙනවිත් පොඩි කර දැමුවේ කෙසේද? How did God bring this the head of Satan under அவர் the feet of மேல் Jesus? எத்தனையோ குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்ட போதிலும் උන්වහන්සේට බොහෝ චෝදනා එල්ල කරනු ලැබුවත් Though many accusations were brought against him, அவர் எப்படி இருந்தார்? උන්වහන්සේ කෙසේ සිටියාද? how was he found? சமாதானமாயிருந்தார். සමාදානයෙන් සිටියා. He was peaceful. அவர்களுக்கு விரோதமாக இயேசு ஒன்றும் பேசவில்லை. ඔවුන්ට විරුද්ධව උන්වහන්සේ කිසිවක් කතා කළේ නැහැ. Jesus never mentioned anything against them. அந்த சமாதானம் நமக்கு அவசியமாயிருக்கிறது. ඒ සමාදානය අපටද අවශ්‍ය කෙරේ. We too need that peace. நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. අපට සමාදානය ගෙන දෙන්නා වූ දඬුවම උන්වහන්සේ පිටට පැමිණුණා. The chastisement of our peace was upon him. என்னுடைய சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன். මාගේ සමාදානය මම නුඹලාට I දෙමි. leave my peace with you. இந்த சமாதானத்தை உங்களை விட்டு ஒருவன் எடுத்து போட மாட்டான். මේ සමාදානය නුඹලා කෙරෙන් කිසිවෙකුට ගත නොහැකි. No man will be able to take away this peace from you. மறுபடியும் எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாயிருக்கிறீர்களா? ඔබ සියලු දෙනා හා සමග සියලු මනුෂ්‍යයන් හා සමග සමාදානයෙන් සිටිනවා. Are you in peace with everyone? சத்துருக்களோடும் சமாதானமாயிருக்கிறீர்களா? සතුරන් හා සමගත් සමාදානයෙන් සිටිනවා. Are you in peace with your உங்களை enemies? துன்பப்படுத்துகிறவர்களோடு கூட சமாதானமாயிருக்கிறீர்களா? ඔබට පීඩා කරන්නන් හා සමග සමාදානයෙන් Are සිටිනවාද? you in peace with those who நம்முடைய persecute you? தேவன் சமாதானத்தின் தேவன். අපගේ දෙවියන් වහන්සේ සමාදානයේ දෙවියන් වහන්සේ. Your God is a God of peace. அவருடைய குமாரன் சமாதானமாயிருந்தபடியால் උන්වහන්සේ සමාදානයෙන් සිටි නිසා Because his son was with அவருடைய peace. சத்துருவை அவர் நசுக்கி போட்டார். උන්වහන්සේගේ පුත්‍රයන් වහන්සේ සමාදානයෙන් සිටි නිසා උන්වහන්සේගේ පාද යට යක්ෂයාව පොඩි කරනු He ලැබුවා. crushed his enemy or Satan under his feet. ஆனபடியால் நாம் எல்லா மனுஷரோடும் சமாதானமாக வேண்டும். ඒ නිසා අප සියලු මනුෂ්‍යයන් හා සමග සමාදානයෙන් විසිය Therefore we යුතුයි. should make peace with all men. வேதம் சொல்லுகிற யாவரோடும் சமாதானமாயிருங்கள். සියල්ලන් හා සමග සමාදානයෙන් සිටින්ට කියා දේව වචනය අපට පවසයි. The word of God says, be with peace with everyone. பரிசுத்தமுள்ளவராயிருக்க நாடுங்கள். සුද්ධකම අනුව ඵලයල්ලා. You follow holiness. எதற்காக? කුමක් උදෙසාද? Why? அப்பொழுதுதான் சமாதானத்தின் தேவன் එවිට තමයි සමාදානයේ දෙවියන් It වහන්සේ is then that the God of சாத்தானை peace நம் காலின் கீழ் நசுக்கி போடுவார். සාතන්ව අපගේ පාදයට පොඩි කර දමන්නේ. shall bruise Satan under our feet. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் කොලොස්සේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ Colossians, the first chapter. 11 12 வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது 11 12 පද කියවන විට When we read the 11th of the 12th இன்னொரு verses, பங்கை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. තවත් අවස්ථාවක් ගැන කියනවා. we read about another. තවත් කොටසක් ගැන කියනවා. We read about another part. Strengthened with all might according to his glorious power unto all patience and long suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father which has made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. ප්‍රීතිය ඇතුව සියලු ආකාර ස්ථීර කමටත් ඉවසිලිවන්ත කමටත් උන්වහන්සේගේ තේජස්සේ පරාක්‍රමයේ හැටියට සියලු ආකාර බලයෙන් ශක්තිමත් වෙමින්ද ආලෝකයේ සිටින ශුද්ධවන්තයන්ගේ උරුමයෙන් කොටසකට අප සුදුසුසන් කළා වූ පියාණන් වහන්සේට ස්තුති කරමින්ද නුඹලා ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබින ලෙස සියලු ආකාරයෙන් ප්‍රසන්නව හැසිරෙන ලෙස ඉල්ලමුව. சந்தோஷத்தோடே கூடிய எல்லா பொறுமையும் நீடிய சாந்ததும் உண்டாவதற்கு மகிமையான அவருடைய வல்லமையின்படி எல்லா வல்லமையாலும் பலப்படுத்தப்படவும் உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறோம். ஒளியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்கு நம்மை தகுதியுள்ளவர் ஆக்கினவரும் இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராட்சியத்துக்கு உட்படுத்தினருமாயிருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவானுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கடைவதற்கு ආලෝකයේ සිටින ශුද්ධවන්තයන්ගේ උරුමයෙන්
කොටසකට අප සුදුස්සන් කරන that පිණිස we may be made meet to be partakers of the inheritance of the saints in life. தேவன் நம்மை தகுதி உள்ளவர்களாக மாற்றி இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපව සුදුස්සන් කර God තිබෙනවා. has made us worthy. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. நாங்கள் இருளின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல. අප තවත් අන්ධකාරයේ බලයට යටත් වූවන් නොවේයි. No more are we under the power of darkness. தேவன் நம்மை அதிலிருந்து விடுதலையாக்கி இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපව මුදාගෙන God තිබෙනවා. has delivered us. அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நம்மை உட்படுத்தி இருக்கிறார். ප්‍රේමේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට අපව ඇතුල් කර He තිබෙනවා. has brought us into the kingdom of his dear son. தேவனுடைய சபை என்று சொல்லும் பொழுது அது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யம். දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව කියන අවස්ථාවේදී එය ප්‍රේමේ පුත්‍රයාණන්ගේ The රාජ්‍යයයි. church of God is the kingdom of his dear son. அன்பில்லாதவனுக்கு இந்த ராஜ்யத்துக்குள் இருக்க முடியாது. ප්‍රේමේ නැත්තන්ට මේම රාජ්‍යයේ සිටින්න නොහැකි. Those who do not have love cannot remain in this ஆனபடியால் நாம் kingdom. ஒளியிலுள்ள பரிசுத்தவானுடைய சுதந்திரத்திலே நாங்கள் பங்கடைந்திருக்கிறோம். ඒ නිසා අප ආලෝකයේ වෙසෙන්නා වූ ශුද්ධවන්තයන්ගේ කොටසට උරුමකම් කියමින් සිටිනවා. Therefore we have been made partakers of the inheritance of the saints in light. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. மத்தேயு 10 அதிகாரம் මතෙව් 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Matthew 10th chapter, 41 வசனங்களை நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது 41 වන පදයේ කියවන විට the 40th and the 41st இயேசு verses. சீசர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන් දෙස බලා පවසනවා. Jesus looks at his disciples and உங்களை mentions in this manner. ஏற்றுக்கொள்கிறவன் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான். යමෙක් නුඹලා පිළිගන්නවාද? ඔව් මා පිළිගන්නවා. He that receiveth you receiveth me. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. அப்போஸ்தலரை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா? ඔබ ප්‍රේරිතයන්ව පිළිගන්නවාද? Do you accept the அப்படியா apostles? நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள். එසේනම් ඔබ යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නවා. If so, you're receiving என்னை Jesus. அனுப்பினவரையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான். මාව එවූ තැනන් වහන්සේවද පිළිගන්නවා. They have received even he that sent me. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. ஊழியர்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது අප සේවකයන් පිළිගන්නා When විටදී we receive the servants of God, இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம். යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නවා. we are receiving இயேசுவை Jesus. ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது යේසුස් වහන්සේව When we පිළිගන්නා receive විටදී Jesus, பிதாவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம். පියාණන් වහන්සේව we are පිළිගන්නවා. receiving the Father. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be වේවා. to God. தீர்க்கதரிசி என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් නිසාම In the name of a prophet, தீர்க்கதரிசியை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් he that පිළිගන්නාට receiveth the prophet தீர்க்கதரிசிக்கேற்ற பலனை அடைவான். අනාගත වක්තෘ කෙනෙකුගේ විපාකය ලැබේ. shall receive a prophet's reward. நீதிமான் என்னும் நாமத்தின் நிமித்தம் ධර්මිෂ්ඨයෙක් නිසාම Because in the name of the righteous man, நீதிமானை ஏற்றுக்கொள்கிறவன் ධර්මිෂ්ඨයෙකු he පිළිගන්නාට that receiveth the righteous man நீதிமானுக்கேற்ற பலனை அடைவான். ධර්මිෂ්ඨයෙකුගේ විපාකය ලැබේ. shall receive the reward of a righteous man. ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be වේවා. to God. இது பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியமா இருக்கிறது. මෙය ශුද්ධවන්තයන්ගේ This සහභාගීත්වයයි. is the fellowship of the இந்த saints. பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியம் தான் මේ ශුද්ධවන්තයන්ගේ It is සහභාගීත්වය this තමයි fellowship of the saints நம்மை பரிசுத்த நகரமாக மாற்றுகிறது. අපව ශුද්ධ වූ නුවර ලෙස වෙනස් that කරන්නේ. shall form us as the righteous city. எபேசியர் 2 அதிகாரம் එපිස දෙවන පරිච්ඡේදයේ Ephesians 2, 19 வசனம் தொடக்கம் 22 வசனம் வரைக்கும் வாசித்தால் 19 වන පදයේ සිට 22 වන පදයේ දක්වා කියවන when we විටදී read from the 19th verse to the 22nd நீங்கள் verse, இனிமேல் அந்நியரும் பரதேசிகளுமா இராமல் නුඹලා තවත් විදේශියෝවත් ආගන්තුකයෝවත් නොව now therefore ye are no more strangers and நீங்கள் foreigners, விசுவாசிகள் தான், you are believers. ඔබ ඇදිලිවතුන් තමයි. ஆனால் நீங்கள் அந்நியரும் பரதேசிகளும் போல் இருக்கக்கூடாது. නමුත් ඔබ විදේශියෝවත් ආගන්තුකයෝවත් ලෙස නොසිටිය But you should යුතුයි. not be found as strangers and foreigners, பரிசுத்தவான்களோடு கூட ශුද්ධවන්තයන් හා සමග but with the saints ஒரே நகரத்தாரும் එක නුවර වැසියෝ as fellow citizens. தேவனுடைய வீட்டாருமாய் நீங்கள் இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ පවුලේ අයවල්ව You should සිටින්නහුය. be found as the household of God. அப்போஸ்தல தீர்க்கதரிசியின் அஸ்திவாரத்தின் மேல் நீங்கள் கட்டப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். නුඹලා ප්‍රේරිතයන්ගේත් ප්‍රපේතවරුන්ගේත් අත්තිවාරම පිට ඉදිකරනු ලැබ You සිටින්නහුය. are built upon the foundation of apostles and prophets. அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூளைக்கல்லாய் இருக்கிறார். ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේම එහි කොනේ ප්‍රධාන ගලව Jesus Christ සිටින himself is the chief அவர் cornerstone. மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவா இணைக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது. උන්වහන්සේ තුළ මුළු ගඩනැගිල්ල හොඳ හැට එකතු කරන ලදුව ස්වාමින් වහන්සේ තුළ ශුද්ධ වූ මාලිගාවක්ව සෑදීගෙන යන්නේය. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. அவர்கள் மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசனமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். උන්වහන්සේ තුළ නුඹලාත් ආත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ
වාසය පිණිස එකට ගොඩනගන in ලද්දහුය. whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. எதற்காக தேவன் நம்மை ஒளியுள்ள பரிசுத்தவானுடைய பங்கு பரிசுத்தவானோடு எங்களை பங்கு பெறச் செய்திருக்கிறார்? කුමක් උදෙසාද උන්වහන්සේ ආලෝකයේ වෙසෙන්නා වූ ශුද්ධවන්තයන්ගේ උරුමේ පංගුකාරයන් ලෙස අපව මාරු කර තිබෙන්නේ? Why has God made us as partakers of the inheritance of the saints in light? நாம் சீயோனாய் புதிய எருசலேமாய் கட்டப்படும்படியாக අප අලුත් යෙරුසලම සියොන ලෙස ගොඩනගනු ලබන That පිණිසයි. we may be built up as New Jerusalem and Zion. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be to වේවා. God. 50ஆம் சங்கீதம் 16ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 50 වෙනි ගීතාවලියේ 16 වන පදයේ කියවන විට When we read the 50th Psalm, the 16th அங்கே verse, துன்மார்க்கனை பார்த்து தேவன் என்ன கேட்கிறார்? දුෂ්ටයාගෙන් දෙවියන් වහන්සේ අසන්නේ කුමක්ද? what does God ask from the wicked? நீ என் பிரமாணங்களை எடுத்துரைப்பதற்கும் මාගේ පනත් ප්‍රකාශ කිරීමෙන් In order to declare my என் statutes, உடன்படிக்கை உன் வாயினால் சொல்லவும் මාගේ ගිවිසුම තාගේ කටට ගැනීමෙන් all that thou shouldest take my covenant in thy என்ன mouth, நியாயம் உண்டு? තට කම් කිම්ද? what hast thou? துன்மார்க்கராய் நாம் ஜீவிப்போமானால் දුෂ්ටයෙකු ලෙස අප ජීවත් වනවා If නම් we would live like the wicked, அவருடைய பிரமாணங்களை நம்மால் எடுத்துரைக்க முடியாது. උන්වහන්සේගේ පනත් ප්‍රකාශ කිරීමට අපට නොහැකි. we cannot declare his statutes. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. நீ சிச்சையை பகைக்கிறாய், නුඹ ගුරුකම් ලැබීමට You අප්‍රිය hate වන්නේය. என் instruction. வார்த்தைகளை உனக்கு பின்னாக எறிந்து விடுகிறாய். මාගේ වචනවලට පිටුපාන්නේය. You cast my words behind thee. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. இன்னைக்கு சிச்சையை நம்மால் சகிக்க முடியதா இருக்கிறதா? අද තරවටු ගුරුකම් ලැබීමට අපට පුළුවන්ද? Are we able to bear the instruction or rebuke? துன்மார்க்கனுக்கு சிச்சைகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. දුෂ්ටයාට ගුරුකම් පිළිගන්නට නොහැකි. The wicked cannot accept instruction. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. அவருடைய வார்த்தைகள் கிடைக்கும் பொழுது උන්වහන්සේගේ වචන උට ලැබෙන When විට they receive the words of அதை God, உட்கொள்வதற்கு பதிலாக ඒ පිළිගන්නවා වෙනුවට instead of consuming his அதை words, முதுகுக்கு பின்னால் எறிந்து விடுவது. එය පිටුපසට විසිකර දමනවා. they cast his words behind நீ their back. திருடனை காணும்போது තෝ සරක දුටු කල When thou sawest a thief, அவனோடு ஒருமித்து போகிறான். ඔහු හා සමග සමාගම් වුණෙහි. thou consentest with him. விவசாரோடு உனக்கு பங்கு இருக்கிறது. කාම මිත්‍යාචාරිකයන් සමග කොටස්කාරයෙක් වූවෙහිය. And thou hast part with உன் வாயை adulterers. பொல்லாப்புக்கு திறக்கிறான். තාගේ කට නපුරට දී තිබේ. You open their mouth to evil. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. ஆகவே நாம் துன்மார்க்கராய் ஜீவித்தால் பரிசுத்தவானோடு நாம் பங்காயிருக்க முடியாது. දුෂ්ටයෙකු ලෙස ජීවත් වනවා නම් ශුද්ධවන්තයන් හා සමග කොටස්කාරකම් ලබන්නට නොහැකි. If we would live like the wicked, then we would have no part with the saints. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. நெகேமியா அலங்கத்தை கட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். නෙහෙමියා පවුර ගොඩනගමින් සිටියා. Nehemiah was building the wall. சன்பல்லாத் தொபியா என்பவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? සන්බලාත් ටොබියා ගෙෂම් ඇවිත් කුමක්ද කළේ? What do Sanballat and Tobiah அதற்கு do? விரோதமாய் காணப்படுகிறார். ඊට විරුද්ධව ක්‍රියා කළා. They were against it. ஆனால் தேவன் நெகேமியாவோடு இருந்தபடியால் නමුත් දෙවියන් වහන්සේ නෙහෙමියා හා සමග But because සිටියවේ. God was with Nehemiah, நெகேமியா தைரியமாக அதை கட்டி எழுப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். නෙහෙමියා ධෛර්යයෙන් යුක්තව එම පවුර ගොඩනැගුවා. Nehemiah was boldly building up that wall. இப்பொழுது அவர்கள் வந்து நெகேமியாவோடு என்ன சொல்லுகிறார்கள்? නෙහෙමියා කුමක්ද පවසන්නේ? But now what do they come to Nehemiah and say? அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? What do they come unto Nehemiah and say? නෙහෙමියාට වෙතට පැමිණ ඔවුන් පවසන්නේ කුමක්ද? நாங்களும் இப்பொழுது உங்களோடு சேர்ந்து கட்ட வருகிறோம். අපත් දැන් ඔබ හා සමග එක්ව ගොඩනගන්න Now we පැමිණෙන්නම්. too shall join you in this building. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. அதற்கு நெகேமியா சொன்ன வார்த்தை என்ன? එවිට නෙහෙමියා දුන් පිළිතුර What කුමක්ද? was Nehemiah's reply? நீங்கள் எங்களோடு சேர்ந்து கட்ட முடியாது. ඔබට අප හා සමග එක්ව ගොඩනගන්න නොහැකි. You cannot join us in this. அவருடைய ஊழியர்களாகிய நாங்கள் எழுந்து கட்டுவோம். උන්වහන්සේ සන්තක වූ අප මෙය ගොඩනගන්නෙමු. We his servants shall rise up and build this. எருசலேமிலே உங்களுக்கு பங்கும் இல்லை, பாகமும் கிடையாது. මෙහි නුඹලාට කොටසක්කෝ පංගුකාරකමක් නැහැ. You have no part and parcel in Jerusalem. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. இன்னைக்கு மற்ற சபையினர் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா? අන් සභාවන් අද කියන්නේ කුමක්ද? Do you know what other denominations say looking at us? நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றாய் சேர்ந்து கொள்கிறோம். අප සියලු දෙනා එකට එකතු All වෙනවා. of us are joining ஆனால் together. இந்த பெந்தோகோஸ்தே சபையினர் மாத்திரம் எங்களோடு சேர மாட்டார். නමුත් මේ ලංකා පෙන්තකොස්ත සභාව අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැහැ. But these Pentecostal people will never join with us. ஆனபடியால் நாங்கள் அவரோடு சேர்ந்து கொள்ள மாட்டோம். ඒ නිසා අපිද උන් හා සමග එකතු වෙන්නේ නැහැ. Therefore we will not join them. பாஸ்டர் பொபி ஒரு தடவை
ஒரு கூட்டத்திலே பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது පාස්ටර් බොබි එක් රැස්වීමක දේශනා කරමින් සිටියදී Once when Pastor Bobby was sermonizing at a அது meeting, ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் இருந்தது. එය පොදු මහජන රැස්වීමක්ව තිබුණා. it was an open stadium. அநேக சபைகளைச் சேர்ந்தவர்கள் வந்திருந்தார்கள். බොහෝ සභාවන් වලට අයත් අය වලින් පැමිණ සිටියා. Many people belong to other denominations. அப்பொழுது அவர்களை பார்த்து அவர் இந்த வார்த்தையை சொன்னார். ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු ඔවුන් දෙස බලා මේ වචන පැවසුවා. At that time, he proclaimed these words looking at them. இன்றைக்கும் நாங்கள் உங்களோடு ஐக்கியமாக ஆயத்தமாய் இருக்கிறோம். අදද ඔබ හා සමග එකඟ වෙන්න අපි සූදානම්ව සිටිනවා. We are ready to have fellowship with you even today. எங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த உபதேசத்தோடு நீங்கள் ஐக்கியமாக ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்களா? දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්නා වූ මේ ඉගැන්වීම හා සමග ඔබ එකඟ වන්න සූදානම්ද? But are you ready to have fellowship with the same doctrine which God has given us? கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේ. Praise be to இது God. தேவன் நமக்கு கொடுத்ததான உபதேசம். දෙවියන් වහන්සේ අපට දෙන්නා වූ ඉගැන්වීම. This is the doctrine which God has given பரிசுத்தவான் us. ஒரு விசை ஒப்புவிக்கப்பட்டதான விசுவாசம். ශුද්ධවන්තයන්ට එක්වරක් බාර දෙනු ලැබුවා වූ ඇදහිල්ල. This is the faith which was once delivered to இதற்காக the நாங்கள் saints. தைரியமாய் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். මේ උදෙසායි අප ධෛර්යයෙන් පොරබදන්නේ. We are contending fervently for ஆனபடியால் this. நீங்களும் எங்களோடு ஐக்கியமாக வேண்டுமானால் ඔබ අප හා සමග පංගුකාරකම If තිබෙනවා you නම් are to ඔබට be in fellowship with நாங்கள் us, உங்களோடு ஐக்கியமாக வேண்டுமானால் අප ඔබ හා සමග පංගුකාරකම් if ඇති we are to කරගන්න නම් unite with you, நீங்கள் அவருடைய உபதேசத்தோடு ஐக்கியப்பட வேண்டும். ඔබ උන්වහන්සේගේ ඉගැන්වීම හා සමග එකඟ විය යුතුයි. you have to come to the fellowship of this doctrine. கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. ஏனென்றால் உபதேசம் தான் நம்மை உருவாக்குகிறதா ඇයිද இருக்கிறது. නම් ඉගැන්වීම තමයි අපව ගොඩනගන්නේ. The reason is this doctrine is the one which builds us. ஆதாமுக்கு ஏற்ற துணை தேவையா இருக்கிறது. ආදම්ට සුදුසු සහකාරියක් අවශ්‍යව තිබුණා. Adam needed a companion. ஆனால் தேவன் செய்த காரியம் என்ன? දෙවියන් වහන්සේ කළේ කුමක්ද? What did God do? ஆதாமுக்கு ஐந்து நித்திரை வர பண்ணினார். ආදම්ට තද නින්දක් පැමිණෙව්වා. God made Adam to fall அவருடைய asleep. விடா எலும்புகளில் ஒன்றை எடுத்து ඔහුගේ ඉල ඇටයකින් එකක් ගෙන He took one of his ribs மனுஷியாய் உருவாக்கினார். ස්ත්‍රියව සෑදුවා. and formed woman. கர்த்தரே ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be වේවා. to God. இவ்வளவாகத்தான் මේ ආකාරයෙන් In තමයි this same manner, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார், ස්වාමී වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප උදෙසා Lord නැසුණා. Jesus Christ died for us. உயிர்த்தெழுந்தார். නැවත උන්වහන්සේ He rose මලවුන්ගෙන් again. නැගිටසේක. இன்றைக்கு எங்களுக்கு உயிர்த்தெழுதலின் உபதேசத்தை தந்திருக்கிறார். ඒ මලවුන්ගෙන් නැගිටුණා වූ ඉගැන්වීම උන්වහන්සේ අපට දී Now තිබෙනවා. He has given us that doctrine of இந்த resurrection. உபதேசம் தான் அந்த எலும்பாய் இருக்கிறது. මේ ඉගැන්වීමයි මේ ඉල ඇටය අස්තිය. This doctrine is this rib. அனுடைய எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரத்தில் நாங்கள் படிக்கிறோம். எபேசியர் 5ஆம் එපිස 5 වෙනි පරිච්ඡේදය අප We කියවනවා. read in Ephesians 5. நாம் அவருடைய மாம்சத்துக்கும் அவருடைய எலும்புகளுக்கும் பங்குள்ளவர்கள். අප උන්වහන්සේගේ මාංශයටත් උන්වහන්සේගේ අස්ති ඇටවලටත් පංගුකාරකම ලැබ We සිටිනවා. are partakers of His bones and ஒரு flesh. சரீரத்துக்கு முதுகெலும்பு இல்லாவிட்டால் එක් ශරීරයකට කොඳුයට පෙළියක් නැත්නම් If a body would not அது possess the பூமியில் spine, எழுந்து நிற்க முடியாது. ඒ කෙලින් නැගී සිටින්න නොහැකි. it cannot rise up. அதனுடைய உயிர்த்தெழுதலின் உபதேசமானது எங்களுக்கு முதுகெலும்பை போல கத்தர் ඒ නිසා මලවුන්ගෙන් නැගිටුණා වූ ඒ ඉගැන්වීම අපගේ කොඳුයට පෙළියයි. Therefore, the doctrine of resurrection is as a backbone to us. மற்ற எலும்புகள் எல்லாம் அடிப்படை உபதேசங்களாயிருக்கிறது. අනිකුත් අස්තීන් ඒ මූලික ඉගැන්වීම් පෙන්නුම් The කරනවා. rest of the bones are fundamental doctrines. மனம் திரும்புதலின் உபதேசம், පසුතැවිලිවීමේ ඉගැන්වීම, Doctrine of repentance, ஞானஸ்நானத்தின் உபதேசம், වතුර බෞතිස්මේ ඉගැන්වීම, doctrine of water baptism, பரிசுத்தாவின் உபதேசம், ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මේ doctrine of ඉගැන්වීම, Holy Spirit, வேறுவிதலின் உபதேசம், වෙන්වීමේ ඉගැන්වීම, doctrine of separation, தெய்வீக சுவ உபதேசம், දිව්‍ය සුවයේ ඉගැන්වීම, doctrine of divine healing, பரிசுத்தமாக்குதலின் உபதேசம், පවිත්‍ර කරනු ලැබීමේ doctrine ඉගැන්වීම, of sanctification, பூர்ணத்தின் உபதேசம், සම්පූර්ණත්වයේ ඉගැන්වීම. doctrine of perfection. இவைகளெல்லாம் நமக்கு ஜெயத்தின் உபதேசங்களாயிருக்கிறது. මේ සියල්ල අපගේ ජයග්‍රහණයේ ඉගැන්වීම. All these are the doctrines of victory. ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවන වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. ஆனபடியால் தான் ඒ නිසා තමයි But as a நாம் இந்த result of this, உபதேசத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்க வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம். මේ ඉගැන්වීමට අපව භාර කර ජීවත් විය we යුතු ought to වන්නේ. live surrendering ourselves to these doctrines. ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் උත්පත්ති 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවන In පදයේ Genesis 22:2, ஆபிரகாமை பார்த்து தேவன் என்ன சொல்கிறார்?
What did God say looking at Abraham? ආබ්‍රහම් දෙස බලා දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ நீ කොහොමද? மோரியா தேசத்துக்கு போக வேண்டும். නුඹ එදේශයට ගමන් කළ යුතුයි. You had to go to the land of Moriah. மோரியா தேசத்துக்கு போக வேண்டும். නුඹ මොරියා දේශයට You ගියා had to go to the යුතුයි. land of Moriah. அங்க ஒரு அந்த தேசத்துல தான் ஒரு மலையிலே உன்னுடைய குமாரனை பலி செலுத்த வேண்டும். ඒ දේශයේ මා පෙන්වන්නා වූ කන්දෙහි නුඹේ පුත්‍රයා පූජා කළ යුතුයි. And you have to offer up your son as a burnt offering on the mount which I shall show thee. 100 வயது தாண்டின ஆபிரகாம் Abraham, who had passed the age of 100, අවුරුදු 100ක් ඉක්මවා සිටියා වූ මේ ආබ්‍රහම් தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அந்த மலைக்கு சென்றான். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට කීකරුවේ උන්වහන්සේ පෙන්වුවා වූ කන්දට නැග ගියා. he obeyed the word of God and went up to that mountain. ஆதியாம் 19ஆம் அதிகாரம் උත්පත්ති 19 වන පරිච්ඡේදයේ Genesis 19th chapter, 17ஆம் 18ஆம் வசனத்தில் 18 19 පදයන්හි in verses 18 and 19, சோதோமுக்கு வந்தான தேவதூதர்கள் ඒ දේවදූතයන් சோதோமுக்கு the angels who came to Sodom, සොදොම්ට පැමිණියා වූ ඒ දේවදූතයන් லோத்தை பார்த்து என்ன சொன்னார்கள்? ලොත් දෙස බලා පැවසුවේ what did කුමක්ද? they tell Lot? நீ ஜீவன் தப்ப மலைக்கு ஓடிப்போ. ඔබගේ ප්‍රාණය ආරක්ෂා කරගන්න කන්දට දිව යන්න. You run up to the mountain to save your life. அவன் சொல்கிறான் அது என்னால கூடாது. ඒ මට නොහැකි කියා ඔහු පවසනවා. He replied saying, not so, அந்த ஸ்தோத்திரம் Lord. உண்டாட்டு. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to God. எங்களுக்கும் சியோன் வேண்டும். අපට සියොන We අවශ්‍යයි. also need Zion. எங்களுக்கும் புதிய எருசலேம் வேண்டும். අපට යෙරුසලම We too අවශ්‍යයි. need New ஆனால் Jerusalem. மலைக்கு ஓட முடியாது. නමුත් කන්දට නම් නගින්න But බෑ. we can't run up to the இது mountain. கடினமான உபதேசம். මේ අමාරු වූ ඉගැන්වීමක්. This is sound இதை doctrine. யாரால் கைக்கொள்ள முடியும்? මේ කාටද පිළිපදින්න Who පුළුවන්? can live according to கர்த்தர் it? ஸ்தோத்திரம் உண்டாட்டு. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be to වේවා. God. அருமையானவர்களே, දෙමැත්තනි. Dearly beloved. இயேசு கிருபையும் சத்தியம் நிறைந்தவராய் நம் மத்தியிலே வாசம் பண்ணினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. යේසුස් වහන්සේ කරුණාවෙන්ද සත්‍යයෙන්ද පූර්ණව අප මැද්දේ වාසය කළා කියා දේව වචනය The පවසනවා. word of God says that he dwelt among us, being full of grace and truth. நமக்கு சத்தியத்தை கொடுக்கும் முதல் அவர் கிருபையினால் நம்மை ரட்சிக்கிறார். උන්වහන්සේ කරුණාවෙන් අපව ගලවනසේක. Before giving us the truth, he is first filling us with பிற்பாடு his grace. சத்தியத்தை கொடுக்கிறார். ඉන්න ගැලවීමෙන් අනතුරුව සත්‍යතාවය අපට ලබා දෙනවා. Thereafter he gives us this truth. அந்த கிருபையை கொண்டு அந்த சத்தியத்தை நம்மால் கைக்கொள்ள முடியும். ඒ කරුණාව කරුණු කරගෙන එම සත්‍යතාවය පිළිපදින්න අපට පුළුවනි. And by that grace we are able to live according to this truth. எபிரேயர் 12ஆம் அதிகாரம் එබ්‍රේව 12 වෙනි පරිච්ඡේදය Hebrews 12, 22 தொடக்கம் 24 வரைக்கும் வாசித்தால் 22 වන පදයේ සිට 24 වෙනි පදය දක්වා කියවනවා when we නම් read from the 22nd இந்த verse to the 24th உபதேசத்துக்கு நம்மை verse, ஒப்பு கொடுத்தபடியால் මේ ඉගැන්වීමට ඔවුන් බාර වූ නිසා because they had surrendered themselves to this doctrine, ஆவிக்குரியவராக கர்த்தர் நம்மை எங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார்? ආත්මිකව අපව උන්වහන්සේ ගෙනවිත් වෙන්නේ whereas කොහෙටද? God brought us spiritually, நீங்களோ சீயோன் மலையிடத்துக்கோ නුඹලා ළඟා වී සිටින්නේ සියොන් ye have කන්දට come up to Mount Zion, பரம எருசலேம் இடத்துக்கோ ස්වර්ගීය යෙරුසලමට unto the heavenly Jerusalem. வந்து சேர்ந்தீர்கள். පැමිණ සිටින්නෝය. You are come. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாட்டு. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. அவருடைய ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக ඒ නිසා ආත්මික Therefore ලෙස spiritually, கர்த்தர் நம்மை அவரோடு கூட உன்னதத்தில் வைத்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. අපව උන්වහන්සේ හා සමග ස්වර්ගීය ස්ථානවල තබා තිබෙන බව දේව the වචනය word of අපට God says පවසයි. that God has kept us in the heavenlies. நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு எழுந்தது உண்டானால் ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා If සමග ye be නැවත risen with නැගිටියා නම් Christ, அவர் வலது பாசத்தில் இருக்கிறதான மேலானவைகளை தேடுங்கள். එසේනම් උන්වහන්සේ ස්වර්ගීය දේ ඔබ සොයන්න. seek those things which are in the heavenlies, in the right hand of God, பூமிக்குரியவைகளை அல்ல, not on the things on this earth. අප මේ පොළවට අයිති වූ අය නොවේ. பூமிக்குரியவைகளை පොළවේ මේ පොළවේ දේවල් නොව Not the things of this earth. மேலானவைகளை தேடுங்கள். උසස් වූ දේම Seek සොයා those බලන්න. things which are above. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம் உண்டாட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be වේවා. to God. 2 பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் දෙවනි පේතෘස් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 Peter the first chapter, 4ஆம் வசனத்தில் හතරවන the පදය 4th verse, இன்னும் ஒரு பங்கை காண்கிறோம். තවත් කොටසක් අප දකිනවා. we see another part. அந்த பங்கு என்ன? ඒ කොටස කුමක්ද? What is this part? நாம் அவருடைய இந்த உலகத்தினுடைய இச்சைகளுக்கு தப்பி මේ ලෝකේ තෘෂ්ණාවෙන් ගැලවී Having escaped the lust of this திவ்ய world, சுபாவங்களுக்கு பங்குள்ளவர்களாகும் பொருட்டு ඒ පොරොන්දු කරුණු කරගෙන දේව ස්වභාවයට පංගුකාරයන් වන that we පිරිස might be made partakers of divine nature. நன்மையும் மேன்மையான வாக்குத்தத்தங்களை அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේ තමන් අනර්ග වූ ඊතා උතුම් පොරොන්දු අපට දී He තිබේ. has given us exceeding great and precious கர்த்தர் promises. ஸ்தோத்திரம் உண்டாட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. Praise be to அப்ப God. அவருடைய திவ்ய சுபாவத்துக்கு நாங்கள் பங்குள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். අප උන්වහන්සේගේ දේව ස්වභාවයට පංගුකාරයන් විය යුතුයි. We should become partakers of his divine nature. மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 48ஆம் வசனத்தில் මතෙව් 5:48
In Matthew 5:48, பரலோகத்தில் உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராய் இருக்கிறது போல ස්වර්ගයේ පියාණන් වහන්සේ සම්පූර්ණව සිටින්නාක් මෙන්ම even as your Father which is in heaven is perfect, நீங்களும் பூரண சற்குணராய் இருங்கள். නුඹලාත් සම්පූර්ණව සිටපල්ලා. be ye perfect. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise වේවා. be to God. அவருடைய திவ்ய சுபாவம் என்றால் என்ன? උන්වහන්සේගේ දිව්‍ය ස්වභාවය කියන විට ඒ What do you කුමක්ද mean by පෙන්වුම් his කරන්නේ? divine nature? நீங்கள் 1 பேதுரு 1 அதிகாரம் 5 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது පළවෙනි පේතෘස් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 5-6 කියවන විට When you read 1 Peter, the first chapter, 5th and the அங்கே 6th verses, விசுவாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது, it is called as faith. ඒ ඇදහිල්ල කියා පවසනවා. தைரியம் என்று சொல்லப்படுகிறது, It is called as the courage. ධෛර්යය කියා පවසනවා. ஞானம் என்று சொல்லப்படுகிறது, ඥානය කියා It is known as පවසනවා. wisdom. இச்சையடக்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது, පවන දැන ක්‍රියා කිරීම කියා It is called as කියනවා. temperance. பொறுமை என்று சொல்லப்படுகிறது, ඉවසීම කියා It is පවසනවා. called as patience. தேவ பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது, දේව භක්තිය කියා පවසනවා. It is called as சகோதர godliness. சிநேகம் என்று சொல்லப்படுகிறது, සහෝදර ස්නේහය කියා It is called පවසනවා. as brotherly love. கடைசியாய் அன்பு என்று சொல்லப்படுகிறது. අවසානයේ ප්‍රේමයේද කියා Finally, it is පවසයි. known as கர்த்தருக்கு love. ஸ்தோத்திரம் உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති Praise be to වේවා. God. அருமையானவர்களே, පෙමැත්තෙනි. Dearly beloved, எல்லாவற்றுக்கும் வேத வசனங்கள் உண்டு. මේ සියල්ලටම දේව වචනේ පද තිබෙනවා. there are Bible verses for each of these things. ஆனபடியால் அந்த வசனங்களை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும். ඒ නිසා මේ සියලු පද ඔබ අල්ලාගත Therefore, you ought to take hold of the verses. உலகத்திலே சுடர்களைப் போல பிரகாசிக்க வேண்டும். ඔබ මේ ලෝකයේ ආලෝකවල මෙන් බැබලෙන්ට You ought to අවශ්‍යයි. shine as lights in this world. விசுவாசத்துக்கு எபிரேயர் 12 அதிகாரம் 1 வசனம், හෙබ්‍රේය 11:1 For faith is Hebrews 11:1. எபிரேயர் 10:20 தைரியத்துக்குரிய வசனம், හෙබ්‍රේය 10:20 ඒ උනන්දුකමකට වචනය. For courage it's Hebrews 10:20. ஞானத்துக்கு 1 கொரிந்தியர் 31 வசனம், ඥානයට පළවෙනි කොරින්ති For wisdom in 1 Corinthians, the first chapter, the 31st verse. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 වෙනි පදය. இச்சைக்கு கலாத்தியர் 5 அதிகாரம் 23 வசனம், For temperance is Galatians 5:23. ඉවසීමට ගලාති 5:22. பொறுமைக்கு 15 அதிகாரம் 4 வசனம், ඉවසීමට පළවෙනි කොරින්ති 15:4, 15:4. For patience it's 1 Corinthians 15. தேவபக்தி 1 தீமோத்தேயு 6:6, දේව භක්තියට පළවෙනි කොරින්ති 6:6. For godliness it's 1 Corinthians 6:6. சகோதர சினத்துக்கு 17:17, සහෝදර ස්නේහයට 17:17. For brotherly love it's அன்புக்கு 17:16. 15:13, ප්‍රේමයට 13:14. For love it's 1 Corinthians 13:14. Praise be to God. அவருடைய திவ்ய சுபாவத்துக்கு பங்குள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும். මේ ආකාරයෙන් දේව ස්වභාවයට අප පංගුකාරයන් විය යුතුයි. We ought to become partakers of his divine nature. இப்பொழுது நாங்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடுவோம். දැන් අප සියලු දෙනාම දෙනෙත් Now shall we all වසාගනිමු. close our eyes? முடிந்தவர்கள் முழங்காலிலே நில்லுங்கள். හැකි අයවලුන් දනින් සිටිමු. All those who can please be on your knees. உங்களுடைய கரங்களை கர்த்தருக்கு நேராக உயர்த்துங்கள். ඔබගේ දෙයත් උන්වහන්සේ දෙසට දිගු කරන්න. Stretch your hands towards உங்களுடைய God. இருதயத்தையும் அவருக்கு நேராக உயர்த்துங்கள். ඔබගේ සිතට උන්වහන්සේට ඔසවන්න. Lift your hearts toward God. உங்களுடைய தலைகளை உயர்த்துங்கள். ඔබගේ හිස ඔසවන්න. Raise your heads. கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள். දෙවියන් වහන්සේ දෙස Look බලන්න. unto God. அவரை நோக்கி பார்க்கிற ஒருவரும் வெட்கப்படுவதில்லை. උන්වහන්සේ දෙස බලන කිසිවෙක් කිසිදා They ලැජ්ජාවට that look පත්වන්නේ unto him shall නැහැ. not be put to shame. இன்னைக்கு நாங்கள் அவருடைய பாதத்திலே வந்திருக்கிறோம். පාද උන්වහන්සේගේ පාද මූලයට We පැමිණ have come to his feet සිටින්නෙමු. tonight. வந்த நம்மை அவர் வெறுமையாய் அனுப்புகிறவர் அல்ல. පැමිණි අපව උන්වහන්සේ හිස් අතින් හරවා He යවන්නේ will not නැහැ. send us them to have come unto உங்களுடைய him. வியாதிகளை அவர் குணமாக்க போகிறார். ඔබගේ රෝග උන්වහන්සේ He සුව is going to කරන්න heal your යනවා. sickness. உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிக்க போகிறார். ඔබගේ පාප කමා කරන්න He is යනවා. going to forgive your sins. உங்களுடைய சாபங்களை நீக்க போகிறார். ඔබගේ ශාප පහ කරන්න He is going to යනවා. remove your curse. உங்களுக்கு மெய்யான சமாதானத்தை ඔබට தரப்போகிறார். සැබෑ සමාදානය He is දෙනසේක. going to give you true peace. பிசாசினுடைய எல்லா போராட்டங்களையும் உங்களை விடுதலையாக்க போகிறார். යක්ෂයාගේ සියලු බැඳුම් වලින් උන්වහන්සේ ඔබව නිදහස් He is කරන්න going to යනවා. remove all the conflicts இப்பொழுது of நாம் Satan. அவருடைய பாதத்தை கட்டி பிடிப்போம். දැන් අප උන්වහන්සේගේ පාද අල්ලා ගනිමු. Now let us take hold of his feet. நிச்சயமாக සැබවින්ම Surely விடுதலை உண்டு, මිදීම තිබේ. there is சுகம் deliverance. உண்டு, සුවය තිබේ. There is ஆசீர்வாதம் உண்டு, ආශිර්වාද There is තිබේ. blessing. ஜெயம் உண்டு. ජය තිබේ. There is ஹalleluya. victory. விசுவாசிக்கிறீர்களா? අදහනවාද? Do you believe? கரங்களை உயர்த்துங்க. ඔබගේ අත් ඔසවන්න. Raise your hands. கர்த்தரை துதியுங்க. දෙවියන් වහන්සේට Praise ස්තුති කරන්න. God. ஆவியிலே நிரம்புங்க. ආත්මයෙන් පූර්ණ වන්න. அந்நிய பாஷையை பேசுங்க. අන්භාෂා කතා කරන්න. Speak in உங்களுடைய unknown tongues. கைகளை சத்தமாய் தட்டுங்க. සියලු දෙනා උන්වහන්සේට ශබ්ද Clap නගා your hands හඬගස්සන්න. loud. ශබ්ද ஹalleluya. 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 ஹalleluya.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Tiramanga, tiramanga, shiramanga, tiralavayo.